Alright, so for today kita akan discuss, okay, soalan pecutan akhir PSPM 2 yang Madam bagi last week. Bukan last week sangat lah pun. Hari Jumaat kan. Okay, so semua dah buat? Dah try? Dah try jawab? Okay, so boleh check lah jawapan awak. Tapi waktu Madam discuss contoh chapter 1, soalan 1 ni, kalau ada soalan lain, okay, yang tak berkaitan dengan soalan yang Madam bagi ni pun, awak boleh tanya, okay? Alright. So for the first question, okay, berkaitan dengan reaction kinetics, okay. So first, okay, consider the following reaction. So we have C2H5Cl reacted with hydroxide ion produce C2H5OH plus Cl minus. Okay, so dia kata diberi the rate law. Okay, so rate law for the reaction is first order. Okay, so we have first order in C2H5Cl and also first order in OH minus. Okay, so rate law, apa dia punya formula untuk this reaction? Rate law. Kena ada apa kat depan? Okay, bila kita kata rate law, mesti ada rate equals to K concentration of C2H5Cl, okay, to the power of 1. And then we have OH minus also first order to the power of 1. Okay, so the expression for the rate law for this reaction is this lah. Okay, so kita dah ada satu information. And then when the concentration, so we have concentration C2H5Cl. Okay, concentration C2H5Cl is 4.0 times 10 to the power of minus 3 molar, and hydroxide ion 2.5 times 10 to the power of minus 2 molar. Okay, and then the reaction rate, so we have the reaction rate at 310 Kelvin is 5.2 times 10 to the power of minus 2 molar per second. Okay, so from this information, okay, so kita tahu, alright, so we have the concentration of C2H5Cl. Okay, so this one adalah concentration of C2H5Cl, and then this one concentration of OH minus. And when we talk about the reaction rate, okay, reaction rate ini adalah rate lah. Okay, and then the first question, it asks you to determine the rate constant. Okay, the not rate constant. So from the rate law expression yang kita tulis ni tadi, this one is the rate constant. K ni adalah our rate constant. So kita ada rate, kita ada concentration of each species, so we can calculate the rate constant from this expression lah. Okay, so sekarang ni kita masukkan value, okay, substitute the value. So rate dia adalah 5.2 times 10 to the power of minus 2. Okay, and then we need the rate constant, K kita nak cari, and then concentration of C2H5Cl is 4.0 times 10 to the power of minus 3. And then concentration of OH minus is 2.5 times 10 to the power of minus 2. Okay, so untuk physical chem ni, always write down your formula and then substitute the value dia substitute yang dibagi daripada soalan lah, and then final answer berserta dengan units. Okay, kalau ada, so K ni ada units lah. Okay, so you should get, okay, your answer 520. Okay, apa agaknya dia punya units? Apa units dia? Macam mana nak tahu units dia? Units dia mesti daripada overall order. Okay, units mesti datang daripada overall order. So the overall order for this reaction, first order tambah dengan first order, dia adalah second order. Okay, so kita tahu dia adalah second order reaction. So nak tahu dia punya units, okay, nak tahu units untuk second order. So let's say, okay, rate kita kata, okay, molar per second. Okay, unit rate kita adalah molar per second. Okay, equals to K. Okay, kalau secara generalnya, rate sama dengan K concentration of A to the power of 2 lah untuk second order reaction. Okay, so K ni adalah our rate constant. Concentration of A to the power of 2, katakan kat sini molar, so ini pun molar kuasa 2. So units bagi K adalah, okay, so kita tahu molar
per second bahagikan dengan molar kuasa 2. So you should get, okay, so unit dia dekat sini akan jadi per molar per second. So that's how you identify the units for K lah. Okay, so kena tengok dia punya overall order dulu. So tak kisahlah dia bagi order overall bagi reaction ni berapa sekalipun, awak tetap boleh boleh deduce dia punya units of K. So guna cara ni lah. Gunakan general, okay, A to the power of 2 kalau second order, A to the power of 3 kalau third order dan so on. Okay, jelas? So, ni yang pertama lah, A1. Okay. So, yang kedua, what would happen to the rate? Okay, apa yang akan berlaku kepada rate if the concentration of OH minus, okay, so we have concentration of OH minus were cut in half. Okay, so kita reduce dia punya concentration of OH minus. So, soalan ni pun dah biasa dah jawab sebenarnya. Okay, kita dah biasa jawab. Okay, so cara dia, so kita katakan, okay, let's say concentration of OH minus, okay, become, alright, half concentration of OH minus. So, substitute the value into the rate law. Okay, kita substitutekan semula value pula dah. Substitutekan concentration yang baru ni. Okay, so K, so dia tak mention about C2H5Cl, so kita assume dia sama je lah. Okay, tak ada perubahan kepada C2H5Cl. Okay, but then for the OH minus, dia jadi half OH minus. And then kita keluarkan half ni, kita tak nak half ni ada dalam expression. So, kita letak dia kat depan K. So, dia akan jadi 1/2 K concentration of C2H5Cl. Okay, and then concentration of OH minus. So, this expression, okay, this one, ni kita punya rate ni tadi. Ni kita punya rate ni tadi. So, kita nampak rate kita akan reduce sebanyak half. Okay, so kita boleh kata rate will reduce by half. Okay, sebab apa? Sebab concentration of OH minus ni, dia punya order of reaction adalah first order. Okay. So, kalau dia second order, katakan concentration of OH minus ni second order. Yang ni first order. Apa berlaku? Apa agaknya yang berlaku? Okay. Siapa boleh jawab? Okay, katakan ni dia punya expression lah. Okay, concentration of, bila tukarlah A to the power of 1, B to the power of 2. Katakan kita concentration of B ni, kita reducekan dia kepada half. So, apa berlaku pada rate? What happened to the rate? So, rate equals to K concentration of A times 1/2 concentration of B to the power of 2. Apa berlaku pada rate? 1/4 lah kan? Betul tak? 1/4. Betul tak? Okay, so kita akan cakap rate will reduce by 1/4. Okay, so that's how the concentration affects the rate. Okay, semuanya bergantung kepada kita punya order of reaction to the, with the respect to our each reactants lah. Okay, alright. So, next, kita pergi kepada soalan seterusnya. Okay. So, B, okay, we have the gas phase decomposition of nitrogen dioxide. Okay, dia kata this reaction is a second order reaction. Sketch a linear graph. So, dia nak linear graph to show the reaction is second order. Okay, so dia nak linear graph. Okay, so linear graph ni sebenarnya ada dua jawapan. Awak boleh gunakan katakan kalau guna daripada rate law, rate is equals to K concentration of NO2 to the power of 2. Okay, kalau dia nak linear, awak boleh juga gunakan graph. Okay, rate. Alright, so kita katakan ni kan. And then
versus concentration of NO2 to the power of 2. Okay, so ini adalah graf Y is equals to mx square. Okay, mx square, mx lah kan. Okay, so kita kata concentration ni adalah x-axis, concentration of NO2 to the power of 2 adalah x-axis. So ni molar kuasa 2 lah. So kita akan dapat graph starting from 0, straight line. Okay, so ini pun adalah linear graph ataupun from the from the integrated rate equation. Okay, integrated rate equation 1 over concentration NO2 equals to KT plus 1 over concentration NO2 not. Graf ni pun boleh pakai. So kita akan dapat Y is equals to MX plus C graph. So kita ada pintasan dia. Okay, so graf kita adalah graph 1 over concentration NO2. So unit dia per molar. Okay, and then we have time. Katakan time dekat sini second. So graph dia, bentuk dia tak akan start daripada kosong lah. Dia akan start atas sikit sebab dia ada pintasan ni. Okay, dia ada pintasan Y. Okay, so the gradient. Okay, so dekat sini gradient dia adalah sama dengan K. So mana-mana graph yang awak pilih, betul lah, tak ada masalah. Okay. Alright. And then yang kedua, okay, so ni yang pertama. Yang kedua, dia minta calculate the concentration of NO2 at 250 second if the gradient of the graph. Okay, so dia bagi gradient of the graph. Okay, masa dia 250 saat. Gradient dia adalah 0.543 per molar per second. Initial concentration, okay, adalah 0.01 molar. Okay, so mana satu formula yang kita nak pakai? Yang rate law ni ke ataupun yang integrated rate law? Which one? Boleh ke pakai rate law? Kenapa tak boleh pakai rate law? Sebab apa? Dia ada bagi rate tak? Dia ada bagi tak rate? Tak ada kan? So that's why yang memenuhi syarat daripada information ni, kita ada masa, kita ada initial concentration, okay, dan kita perlukan concentration at 250 second ni. And then this one gradient, okay, so gradient adalah sama dengan nilai K bagi second order kan. Gradient is equals to K. So use the integrated rate equation. Okay, so kita akan gunakan integrated rate equation. So our integrated rate equation tadi adalah 1 over NO2 equals to KT plus 1 over NO2 not. Okay, so kita masukkan. Okay, nilai K 0.543. Okay, so 1 over concentration NO2 equals to 0.543. Okay, masa dia adalah, kita tengok dia punya unit kat sini per second, kat sini second, so tak payah tukar apa-apa. So kat sini darab dengan 250 second. Okay, masa dia 250 second. And then concentration initial adalah 0.01. So concentration of NO2, okay, solve it. Okay, awak akan dapat jawapan dia 4.24 darab 10 kuasa negatif 3 molar. Okay, dapat jawapan akhir? Sama tak jawapan akhir awak? Sama. Okay, so itu dia. Okay, untuk B. Untuk C pula. Okay, C diberi diagram macam ni. So kalau nampak diagram macam ni, number of molecule with a given energy and then this one energy, ataupun kadang-kadang sometimes kat sini dia tulis number of collision. Number of collision. Okay, collision molecule. Okay, so graf yang bentuk macam ni, dia ni adalah daripada Maxwell-Boltzmann distribution. Okay, so Maxwell-Boltzmann distribution, okay, biasanya dia compare dua temperature lah. Okay, dia kata untuk dalam diagram ni, ini adalah pada T1. Okay, EA adalah activation energy. Okay, ni adalah pada
T1. Okay, apa yang perlu awak buat, dia minta awak redraw. Okay, so awak kena lukis balik diagram. Okay, and sketch the distribution for the sample of gas at a higher temperature. So dia nak diagram yang kedua, pada diagram yang awak redraw ni tadi, dia nak awak sketchkan, okay, distribution untuk sampel gas yang sama pada temperature yang lebih tinggi. Okay, so kita redraw dulu. Okay. Kita redraw dulu. Jangan pula awak lukis dekat atas kertas graf tu. Tak boleh lah. Okay, so kita redraw. Dia tulis dekat sini tadi, number of molecules with a given energy. Okay, number of molecules with a given energy. Okay, and then dekat sini, part CX kita adalah energy. Okay, and then we have one curve macam ni, and then this one is EA. Okay, so dia minta kita sketch yang temperature yang kedua. Ni T1 lower than T2. Okay, so untuk T2, graf kita akan lebih broaden. Kalau tengok dekat sini, graf kita tinggi sikit. Graf yang kedua ni, dia lebih broaden ke kanan. Okay, walaupun nampak graf ni rendah daripada T1, ketinggian dia tak melambangkan berapa banyak molecules yang possess higher energy equals or greater than activation energy. Yang yang menentukan berapa banyak molecules yang possess energy higher or equals to activation energy adalah yang di sini. This part. Kalau kita nampak yang T2 ni, okay, labelkan sebagai T2. Yang T2 ni walaupun dia lebih rendah daripada T yang pertama, tapi dekat selepas EA ni, dia lebih banyak molecules yang possess energy equals or greater than EA. So EA ni adalah minimum energy required to start the reaction. So after this one, okay, after molecules yang melepasi energy EA ni ataupun sama dengan EA ni, itu sahaja yang akan menghasilkan effective collision dan akan produce product. Okay, so that one. So that's why T2 ni at higher temperature lagi banyak molecules yang possess energy equals to or greater than activation energy, rate of reaction increases. Okay, so inilah diagram awak. Okay, so this one jangan rapat dengan paksi X ya. Hujung dia ni awak tak boleh rapatkan dia dengan paksi X. Kalau rapat dengan paksi X, salah lah. Okay, dia tak boleh rapat. And then this one mesti starting from 0. Okay, starting from 0. Okay, ada soalan? Ada soalan? Tak ada. Okay. So with reference to the Maxwell-Boltzmann distribution, explain why an increase in temperature increase the rate of chemical reaction. So ni ada kaitan dengan temperature punya effect lah. Okay, so the explanation. Okay, so first kita cakap dulu at higher temperature. Okay, at higher temperature. Right, maksudnya dekat sini kalau daripada diagram kita ni T2 lah. Okay, molecules move with high speed. Dia bergerak dengan sangat pantas. Okay, and then okay, bila itu berlaku, average kinetic energy of molecules increases. Okay, so bila average kinetic energy of molecules increases, the number of molecules possess energy equals or greater than activation energy increases. Okay, number of effective collision increases. Okay, thus rate of reaction increases. Minta maaf, tulisan buruk. Okay, so this is it.
Alright, so mesti ada perkataan average kinetic energy of molecule increases, molecules process energy equals or greater than activation energy increases, number of effective collision increases. Okay, so ada lagi soalan lain berkenaan dengan chapter 1 yang awak nak tanya? Okay, so kena ingat kalau kita ada banyak formula tau dalam chapter 1 ni. Kita ada banyak formula tau dekat chapter 1 ni. Okay, formula yang pertama kita ada rate law. Okay, rate sama dengan K concentration of A to the power of 1 to the power of 0 kan. Ni kalau zero order. Zero order. And then kita ada first order. And then kita ada second order. Okay, so kita ada 3 order ni yang kita belajar. Okay, so first kita ada rate law. Okay, rate law menghubungkan rate constant dan juga concentration lah. Okay, so kalau second order, rate sama dengan K concentration of A to the power of 2. Okay, so kalau dalam information dalam soalan tu dia bagi rate dengan concentration, dia suruh cari rate constant, pakailah rate law. Okay, tetapi yang menghubungkan concentration dengan masa, kita ada integrated rate law. Integrated rate law ni, ni rate law. Okay, ni rate law. Right, and then next kita ada integrated rate law ataupun integrated rate equation. Okay, so integrated rate equation dia menghubungkan concentration, rate constant dengan masa. Dia mesti ada masa. Okay, so untuk zero order, concentration of A0 tolak concentration of A equals to KT. A0 mestilah initial concentration. A ni adalah concentration left at that time. Concentration yang tinggal. Ini concentration awal, concentration yang tinggal. Okay. So, untuk first order, dia sama macam zero order. Cumanya ada ln kat depan lah. Ln A0 tolak ln A equals to KT. Ataupun kalau dalam pengiraan, kita just buat dalam bentuk ni lah. A0 over A equals to KT. Kita boleh buat dalam bentuk ni. Okay. And then untuk second order, dia terbalik. Okay, kat depan ni adalah A tolak A0. Dia ada 1 over. Sama dengan KT. Ini adalah second order. And then kita ada half-life punya formula. Okay, so half-life. Masa yang diambil untuk initial concentration become half. Okay, time taken for the initial concentration become half. So, itu adalah half-life. So, half-life, okay, dia menghubungkan antara concentration initial, rate constant dan masa. Masa ni T half lah. Okay, itu saja. Dia tak ada concentration left dalam dia punya formula. Okay, so untuk zero order, alright, dia akan jadi T half equals to, apa ni? Concentration A0 over 2K. So, ini adalah zero order. Kalau dia adalah first order, T half equals to ln 2 over K. So, untuk first order je, dia tak ada initial concentration dalam dia punya T half. Sebab concentration tak mempengaruhi half-life. Half-life dia sama sahaja. So, half-life dia sama sahaja. Walaupun concentration initial dia berubah-ubah, half-life dia tetap sama. Okay. So, untuk second order, T half is equals to, ni 2 over K concentration of A not. Okay, so this is it. 2 pula dah, 1. Sorry. Okay, so this one, 1 lah. Okay, so itu half-life. And then last but not least, kita ada, apa lagi? Itu saja. And then 1.3. Dalam 1.3, kita ada Arrhenius equation. Okay, Arrhenius equation. So, Arrhenius ni, dia tak ada kaitan lah dengan ni. Dia K sama dengan AE negatif EA over RT. Ataupun dalam pengiraan, kita akan lnkan dia. So, kita dapat ln K sama dengan negatif EA over R times 1 over T. Okay,
plus ln A. Okay, so kalau tengok dekat sini beza dia. Alright, so untuk Arrhenius ni dia menghubungkaitkan antara rate constant, mesti ada activation energy dan juga T dekat sini bukan lagi masa. Nampak T dia T besar. Ini adalah temperature. So menghubungkaitkan temperature dengan rate constant hanyalah Arrhenius equation. Okay, so Arrhenius equation, this one biasanya kita plot graph lah. Y is equals to mx plus c. So graph kita akan jadi straight line graph with negative slope. Okay, daripada gradient ni kita boleh dapat kita punya activation energy biasanya. Okay, so kalau kita diberi temperature, dua temperature, okay, dua nilai temperature, ada dua je nilai temperature, mestilah ada dua nilai K. Sebab temperature akan mengubah nilai K. Okay, nilai K bergantung kepada temperature. Okay, so kalau kita ada dua nilai temperature, dua nilai K, so kita boleh gunakan formula ni lah. Ln K1 over K2, okay, equals to EA over R times 1 over T2 minus 1 over T1. Dia ada dua formula kan. Ada sekejap ada negatif kat depan, sekejap tak ada negatif. Yang madam biasa jawab yang tak ada negatif. Kalau K1 kat atas, jumpa T2 dulu. So tak ada negatif dalam formula awak. So ingat ni baik-baik. Okay. Alright. So tak ada soalan? Tak ada? Tak ada Okay. So kita move on pada chapter 2. Okay, so chapter 2 dalam soalan kali ni madam pilih, okay, so yang A ni calorimetry tetapi madam pilih simple calorimeter. Okay, so we have a simple calorimeter. A student added 50 cm cube of hydrochloric acid and 50 cm cube of sodium hydroxide. Okay, so kita buat table sikit lah bagi nampak. Alright, so we have HCl and also NaOH. Okay, sebab banyak sangat information kan. So, madam buatkan dalam bentuk table. Okay, so information pertama dekat sini kita ada volume. Okay, so kita ada volume 50.0 cm cube. This one is also 50.0 cm cube. Okay, next we have the temperature rose. Okay, so the temperature rose here means that delta T. Okay, so kita ada value of delta T. Asal pen ni tiba-tiba tak gerak. Okay, so this one kita ada delta T and then the initial concentration. Okay, so initial concentration of each solution. Okay, so diberi 1 mole per decimeter cube. Okay, so initial concentration dia. So this one molarity. Okay, so kita ada 1.00. Apakah? Okay. Right, so we have 1.00 molar lah. Malah tulis panjang-panjang, mole per decimeter cube tu molar lah. Okay. So dekat sini kita ada volume, kita ada molarity. So boleh cari dia punya number of mole. Terus boleh kira terus number of mole. Tak suruh kira pun boleh kira. So dekat sini 1 darab 50 cm cube ni bahagi 1000. Okay, sebab kita mesti ada dalam unit decimeter cube. Okay, bahagi dengan 1000. So, kita akan ada 0.05 mol. Okay, so this one pun samalah 0.05 mol. Okay, so kita ada dia punya number of mol. Alright, and then we have the C solution, density of solution. Okay, C solution, density of solution. Write a balanced chemical equation. So, minta balanced chemical equation. Dia tak minta thermochemical. Dia minta balanced chemical equation. So, the balanced chemical equation, we have HCl. Okay, jangan lupa dia punya phase. Phase dia kena ada aqueous. Okay, sebab dia solution kan hydrochloric and sodium hydroxide solution. So, bila solution dia aqueous lah. Sodium hydroxide aqueous. Okay, so produce salt. Salt dia adalah NaCl aqueous plus water H2O liquid. So this is a balanced chemical equation. So dah ada balanced chemical equation. Yang kedua dia minta calculate the enthalpy of neutralization. So soalan dia minta delta H neutralization berapa. Okay, so cara dia, so kita tahu soalan ni berkaitan dengan calorimetry. So the concept in calorimetry is always heat release. Okay, so konsep dia adalah heat release is equals to heat absorb.
Heat release is equals to heat absorb. Okay, so dalam simple calorimeter ni, okay, dalam enthalpy of neutralization, kalau pakai coffee cup calorimeter ataupun simple calorimeter, okay, kita punya konsep dekat heat absorb ni, okay, heat absorb ni always, dia ada dua je kemungkinan. Sama ada hanya solution saja yang absorb ataupun solution dan juga calorimeter. Okay, so since dalam soalan ni kita tengok information dia bagi ni, apa yang kita dah keluarkan information ni, tak ada pun dia mention calorimeter punya heat capacity. Dia tak suruh cari pun calorimeter heat capacity dan dia tak ada mention pun heat capacity of the calorimeter. So maksudnya heat absorb dekat sini ada satu saja. So heat absorb by the solution. Solution je yang akan absorb. Okay, yang heat release ni pula, okay, heat release ni kita tahu, okay, dekat sini enthalpy of neutralization, heat release adalah reaction daripada reaction acid dengan base tu. So kita kata heat release by the reaction. Reaction acid dengan base ni akan membebaskan heat. Okay, so since dekat sini dia pun tak ada dia punya heat capacity, okay, so kita letakkan Q reaction. Sebab tak ada heat capacity dia tak suruh cari, so letak Q reaction equals to heat absorbed by the solution adalah Q solution. Okay, so Q solution ni, okay, so since dia bagi specific heat capacity, okay, dia punya units kat sini kita tengok ada joule, ada per gram, ada per degree Celsius. So dia punya formula haruslah mass solution times C solution times delta T. C solution dah ada, delta T dah ada, kat mana nak cari mass of the solution? Okay, so dekat sini dia bagi density of the solution. Okay, 1 gram per centimeter cube. Okay, so nak cari dia punya mass of solution, so kita totalkan. Okay, V total adalah 50 tambah 50. Okay, so V total dia adalah 100 centimeter cube. Ni dia punya V total. So nak cari dia punya mass of solution, okay, kita gunakan formula of density lah. Formula of density of solution sama dengan mass of solution over volume of solution. So volume of solution is the total volume. So kita tahu mass of solution adalah sama je 100 gram. Okay, so masukkan 100 darab 4.18 darab 6 berapa tadi delta T? 6.5. Okay, so Q reaction dia adalah, okay, Q reaction dia adalah 2717 joule. Jangan salah pula dia punya unit kat sini. Unit kat sini depends on C lah. So dekat C dia kat sini dia bagi dalam joule. So unit dia kat sini pun dalam joule. So this one dia bukanlah jawapan akhir kita. Jawapan akhir kita adalah berdasarkan enthalpy of neutralization. So kalau kita ingat balik the definition, enthalpy of neutralization, okay, enthalpy of neutralization adalah heat release. Okay, heat release when 1 mole of water is formed from the reaction of acid and base. So kita ada acid dengan base kita. Acid kita HCl, base kita NaOH. This is the water form. Okay, so kita kena cari berapa banyak moles of water produce. So since dekat sini from the balance equation kita dah buat dalam A1 ni tadi, so kita boleh tulis sebagai setiap 1 mole HCl will react with 1 moles of NaOH, okay, will produce 1 mole of water. So since mole dia sama untuk HCl dengan NaOH, so kita tak ada limiting reactant lah kat sini sebab dua-dua completely consume. Mole dia sama, ratio dia pun 1/1. So kita boleh terus tuliskan number of mole of water produced adalah 0.05 mole. Okay, so sama je number of mole of water produced. So
untuk setiap heat yang dibebaskan sebanyak 2717 joule ni, okay, ini adalah untuk setiap 0.05 mol water produce. So kita nak enthalpy of neutralization. Enthalpy of neutralization adalah untuk setiap 1 mol water produce. So kita keluarkan 0.05 mol water produce akan bebaskan heat sebanyak negatif 2717 joule. Okay, so setiap 1 mol water produce, okay, so berapa banyak heat yang akan dibebaskan. Okay, so kita tak nak mol akan duduk bawah. Okay, as usual, conversion factor, mol duduk bawah, so kita boleh cancel out, so ni akan duduk ke atas. Okay, so kita akan dapat jawapan dia dekat sini, negatif 5434 joule. Okey, tapi ni bukan jawapan akhir dia. Jawapan akhir dia mestilah delta H neutralization equals to negatif. Okey, so tukarkan dia kepada kilojoule. Okey, negatif 54.3 kilojoule per mol. Always have per mol. Sebab memang daripada definition dia pun dia kata untuk setiap 1 mol water produce. So that's why dekat belakang ni mesti ada per mol. Okay. So ada soalan berkenaan dengan chapter 2, kalorimeter, kalorimetri? Ada soalan? Ada? Tak ada Okay. Alright, setakat ni okey lagi ya? Okay, so kita pergi kepada soalan B. Okay, B ni yang ramai tak dapat nak jawab ni. B ni has a law. Okay, so kita tengok soalan dulu. Okay, so we have a 1-propanol is used as a solvent in pharmaceutical industry. Okay, table 1 contains some standard enthalpy of combustion data. So ni kita ada combustion of carbon, combustion of hydrogen, combustion of 1-propanol. Use data from table 1 to calculate, so dia minta awak calculate a value for the standard enthalpy formation of 1-propanol. Okay, so soalan dia dekat sini adalah dia minta awak calculate delta H0 formation of C3H2 C3 pula dah apakah? Okay, 1-propanol lah. CH3, CH2, CH2, OH berapa? Okay, so ni kita punya soalan. Okay, so untuk jawab soalan Hess's law, kita kena ada our target equation. So target equation kita, madam cakap soalan macam ni. Okay, target equation kita adalah yang soalan suruh kita kira. So soalan suruh kita kira delta H0 formation untuk 1-propanol. So inilah kita punya target equation. Target equation kita adalah enthalpy of formation of 1-propanol. Since soalan suruh kita calculate inilah kita punya target. So, alright. So labelkan our target equation. Always label your target equation. Okay, target equation kita adalah kita nak form 1 moles of 1-propanol. Okay, so kalau tengok dia punya definition, okay, enthalpy of formation adalah heat change. So dia boleh jadi positif, boleh jadi negatif. Okay, heat change when 1 mole of compound is formed from its element. Okay, kita ambil general je. Kita nak 1 mole of compound. Okay, 1 mole of compound. So, compound ni, yang form ni, okay, adalah 1-propanol lah. 1-propanol ni mesti datang daripada dia punya elemen. So, nak tahu berapa banyak elemen, tengok dalam 1-propanol ada berapa banyak atom. So, kita ada carbon, kita ada hydrogen, kita ada oksigen. So, dia akan ada 3 elemen. Okay, elemen yang pertama adalah carbon. Okay, so carbon ni adalah solid. Kalau tak tahu pun dekat sini, nampak tak? Carbon ni dia adalah solid, C solid. Okay, and then hydrogen, okay, elemen bagi hydrogen adalah always H2 gas. Okay, and then we have oxygen. Atom yang ketiga adalah oxygen, O2 gas. Okay, so sekarang ni kita nak form 1 moles of CH3, CH2,
CH2OH liquid. So ni yang kita nak form. Okay. So this one kita nak form, dia mesti 1 mol. So kita tak boleh usik dia punya koefisien. Koefisien dia mesti 1 mol. Okay, yang kita boleh usik adalah C ataupun H2 ataupun O2. Okay, so kita balance the equation. So dekat kanan ni ada 3 carbon. So sini darab dengan 3. Okay. Dekat kanan ada 3 campur 2 campur 2 campur 1. So 3, 4, 5, 6, 7, 8. So 4 kali 2, 8. And then we have 1 oxygen. So kita ni ada 2. So 1/2. So this is our target equation. Okay, ini adalah target equation. So soalan tak cakap pun nak guna method apa. Dia tak cakap pula awak kena guna method energy cycle ke, kena guna formula ke, kena guna algebraic method. Okay, so bila soalan tak mention, always use the algebraic method. Sebab algebraic method adalah method yang paling senang. Okay, so kita tengok dekat sini, combustion of carbon. So, kalau definition of enthalpy of combustion, okay, definition dia adalah heat release. Sebab itulah dekat sini awak tengok semua negatif. Sebab dia mesti heat release. Okay, heat release when 1 mole of substance, okay, 1 mole of substance is completely combusted. Okay, completely combusted in oxygen gas. Okay, so kita kena ada 1 mole of substance. Okay, substance ni kita bakar dalam oxygen. So, siapa yang kita bakar? Kalau enthalpy of combustion of carbon, carbon lah kita bakar. Kita bakar dalam oxygen. Kalau combustion of hydrogen, hydrogen ni kita bakar dalam oxygen. And then this one propanol, kita bakar dalam oxygen. So, since these three ada dia punya enthalpy punya value, so kita panggil dia information. So, information kita yang pertama, kita keluarkan dulu equation bagi carbon. Okay, so equation yang pertama untuk carbon. So, we have carbon solid, okay, burn in oxygen gas, okay, will produce carbon dioxide. Okay, carbon kalau dia completely combusted, dia mesti hasilkan carbon dioxide gas. Okay, so balance the equation. So, dah balance. Okay, so ni delta H dia adalah negative 394. Okay, negative 394. Okay, dia letak kilojoule saja kat sini. Alright, so dekat sini, since in my target equation, carbon duduk sebelah kiri, tapi ni 3 mol ni 1 mol, so semua ni ada kena darab dengan 3. Darab 3, nilai ni pun kena darabkan dengan 3. Okay, alright, so dapatlah delta H yang pertama. So, bila dah darab dengan 3, nilai dia adalah negative 1182 kilojoule. Okay, so dapat equation yang pertama. Yang kedua, we have hydrogen. Okay, hydrogen gas. Okay, burn in oxygen. Okay, will produce water. Okay, so ni delta H. Nilai dia adalah negative 286 kilojoule. Okay, so since here, madam perlukan 4. Okay, so kat sini 1/2. Okay, 1/2 sebab kat sini oksigen dia 1 saja. Madam perlukan 4. So, semua ni kena darab dengan 4. So, 4 darab 1/2 tinggal 2. Okay, and then kat sini pun 4. Okay, so ni pun kena darabkan dengan 4 lah. So, nilai dia adalah negative 1144 kilojoule. Okay, and then last but not least, okay, we have combustion of 1 propanol. Okay, so combustion of 1 propanol. Okay, madam lukis dulu kat sini, tulis dulu kat sini, CH3, CH2, CH2OH. Okay, combusted in oxygen gas. Alright, so carbon dapat carbon dioxide, hydrogen dapat water. Okay, so balance the equation. So carbon ada 3. Okay, hydrogen ada 3, 4, 5, 6, 7, 8. So, darab dengan 4. Okey, oksigen ada 3 darab 2, 6 campur 4, 10. 10 tolak 1, 9. So, dekat sini, berapa ni? Ni akan jadi 9/2. Okey, 9/2. Alright, so dekat sini, delta H dia adalah negatif 2010 kilojoule per mol.
Okay, so untuk 1 mole of 1 propanol yang dibakar, tetapi in my target equation, I need the 1 propanol sebelah kanan. So, I need to reverse this equation. Okay, equation ni semua kena reverse. So, bila kita reversekan dia, so we will get 3CO2 gas, okay, plus 4H2O liquid, produce CH3, CH2, CH2OH liquid, plus 9/2 oxygen gas. So, ni adalah delta H kita. Ni yang kedua. Ini delta H3. Okey, adalah negative sign akan jadi positive sign 2010 kilojoule. So, kita check adakah susunan kita ni betul. Okey, so kita check. Kita akan cancel out yang muncul sebelah kiri dan kanan. 3CO2 boleh cancel out. 4H2O boleh cancel out. 3 campur 2, 5. Okey, 5 tolak dengan 9/2. 9/2 cancel. Okey, cancel. So, kat sini akan tinggal 1/2. Okey, so kita dapat 3 carbon solid campur 4 hydrogen gas campur 1/2 oxygen gas produce CH3, CH2, CH2OH liquid. So, compare dengan our target equation. So, sama. So, bila sama, maksudnya betul lah yang kita susun. So, kita apply Hess's law. Okay, by applying Hess's law, delta H naught formation of CH3, CH2, CH2OH adalah sama dengan delta H1 tambahkan dengan delta H2 tambahkan dengan delta H3. So, masukkan, substitute the value, negative 1182 plus negative 1144 plus 2010. So, jawapan akhir you all should be negative 316 kilojoule per mole. Mesti ada per mole lah sebab ni adalah enthalpy of formation. Okay, dia mesti untuk setiap 1 mole of 1 propanol produce ataupun form from its element. Okay, so dapat jawapan dia? Dapat Okay, so ada soalan berkenaan dengan Hess's law? Okay, ada soalan berkenaan dengan Hess's law? Tak ada? Okay, so jangan lupa. Okay, so untuk Hess's law ni, okay, dalam Hess's law ni kita ada dissolution process. So, kalau ingat balik, kita ada dissolution process. Okay, so kita ada dissolution process. So, untuk dissolution process ni, okay, biasanya kita akan start dengan ionic solid. Okay, so kita ada ionic solid substance. Okay, ionic solid. So, ni solid lah. Okay, solid. Kita nak hasilkan. Okay, so kita ada enthalpy of solution dekat sini. Okay, enthalpy of solution kita nak hasilkan infinite dilute solution. So, kita ada positively charged ion, aqueous. Okay, tambahkan dengan negatively charged ion, aqueous. Ni infinite dilute solution kita. Okay, heat change when 1 moles of compound is hydrated and is dissolved in solvent. Okay, to form an infinite dilute solution. 1 mole of substance is dissolved in water to form an infinite dilute solution. Okay, daripada solid, biasanya ionic solid lah. Jadi, aqueous ion. Aqueous ion kita ni positive ion dan juga negative ion. Okay, so dissolution process ni adalah proses di mana instead of dia terus dia jadi aqueous ion ni, sebenarnya dia akan melalui satu proses di mana we are going to break it into gaseous ion. Jadikan dia gaseous ion dulu. Okay, still lagi positif dengan negative ion, tetapi gas. Okay, so this one is lattice energy. Lattice energy di mana since kita nak breakkan dia, kita perlukan energy. So dekat sini always positive value. Always positive value. Walaupun dia bagi negative value, awak kena tukar sign dia jadi positive. And then kita hydratekan dia.
So this one adalah enthalpy of hydration. Okay. So, inilah dia. Heat release when 1 moles of gaseous ion is hydrated into aqueous ion. Ini adalah enthalpy of hydration. Sama ada nak combine dia sekali ataupun separatekan ion. Terpulang pada soalan lah. Kalau dia bagi hydration untuk setiap ion, maksudnya dia separate lah. Kalau dia bagi satu saja hydration, dia dah combine siap-siap. Maksudnya satu je lah error kat sini. Depends on the question. So, ini adalah dissolution process. So, dissolution process ni pun sebenarnya adalah Hess's law punya application. Still lagi Hess's law. Kan? Kita kata apa? Enthalpy change of a reaction is the same whether the reaction takes one step or a series of steps. So, ini adalah Hess's law punya application juga. And then, one more, kita ada Haber pula dah. Sorry. Born-Haber cycle. Okay. So, Born-Haber cycle ni pun application of the Hess's law. Okay. Cuma beza dia dekat sini. So, kita akan start dengan 1 mole of, yang ni 1 mole lah. Ionic solid kita ni 1 mole. So, yang lain bukan 1 mole pun tak ada masalah. Yang penting ionic solid kita ni yang 1 mole. So, dekat sini, kita punya Born-Haber cycle, 1 mole of ionic solid. Okay. Ionic solid kita ni 1 mole. So, yang ni kita tak usik. Okay. So, ionic solid kita ni mesti datang daripada elemen. So, elemen ni berapa mole tak kisahlah. So, ini adalah enthalpy of formation. And then, elemen kita, okay, ini satu jalan. Okay, jalan yang lain daripada elemen kita convert dulu kepada gas atom. So, ini adalah enthalpy of atomization. Okay, convert daripada gas atom. Daripada gas atom, okay, convert jadi gas ion. Okay, so gas ion ni ada dua lah. Okay, kita ada ionization energy dan juga electron affinity. So, ini adalah untuk positive ion. Ini untuk negative ion. Okay, so ni gas ion. Dah dapat gas ion. Daripada gas ion ni, kita pergi balik pada ionic solid. So, ini adalah lattice. Ni adalah lattice. Always negative value. Okay, so untuk Born-Haber cycle, nilai lattice dia sentiasa negatif. Okay, so berbeza dengan dissolution process. Dissolution process kita ada lattice juga, tapi lattice kita positive value. Tapi dalam Born-Haber cycle, lattice kita adalah negative value. So, dekat sini pun berbeza. Dekat sini hanya ada 2 je step kan. Dekat sini lattice, hydration. Okay, Born-Haber cycle dia ada banyak. Okay, elemen pergi atom, atom pergi ion, ion pergi ionic solid. Kita ada atomization, ionization energy dan juga electron affinity dan juga lattice energy. Itu beza dia lah. Okay. So, tak ada soalan Okay, kalau tak ada kita pergi pada chapter yang ketiga, electrochem. Okay. So, untuk chapter yang ketiga, electrochem. Right. So, we have an aqueous solution. So, aqueous solution of lead to nitrate electrolyzed using a current. So, we have a current for 1 hour. Okay, determine the volume of gas evolved at anode at room temperature. Okay, so sekarang ni kalau kita lukis dulu, saja je nak lukis. Okay, electrolysis. Okay, so kita ada battery, kita ada ammeter. Okay, connected to two wires. Okay, and then ada 2 electrode. So, bila dia tak mention electrode, kita anggap je electrode yang digunakan tu adalah inert electrode. So, katakan these 2 adalah inert electrode. Dia tak mention kan? Okay, so cathode sebelah kanan. Okay, so since kat bateri ni negatif punya charge, so cathode dia negative terminal. Okay, cathode dia negative terminal. Alright, and then anode adalah positive terminal. So, electron flows always from anode to cathode. Okay, so dekat sini solution kita adalah PbNO32 aqueous. Okay, bila sebut je aqueous, apa yang perlu awak tahu, dia akan ada 3 species involved. Okay, so positive ion, Pb2+, kita punya metal.
negative ion, NO3 minus, and also aqueous ni maksudnya mesti ada air. So, species yang akan tertarik pada anode, okay, yang akan tertarik pada anode since dia adalah positive terminal, mestilah negative ion dan juga water. So, water ni dia akan tertarik pada kedua-dua belah. Okay. So, pada cathode, right, so the negative terminal yang tertarik adalah positively charged ion dan juga water. Water ni ada dua-dua. Dua-dua dia akan attracts to. Okay, so since dekat sini, at each electrode ada dua species yang mungkin akan discharge. So, kita kena pilih lah siapa yang akan discharge. Okay, so bila nampak ozone and ion, ada nitrogen, ada oksigen ni, NO3 minus, SO2 minus, tu semua ozone and ion. So, dia tak akan discharge. So, yang akan discharge adalah water. Okay, yang akan discharge adalah water. So, pada anode, okay, pada anode, so anode adalah oxidation reaction. Okay, oxidation reaction. So, since water yang akan discharge, okay, awak kena hafal lah equation water pada anode. So, water pada anode, H2O liquid, will produce, so gas yang akan produce, senang je, tengok ejaan anode. Tengah-tengah ni huruf apa? Huruf O. So, bila huruf O, oksigen gas yang akan dibebaskan, yang akan form. Okey, tambahkan dengan, okey, so sekarang ni O belah kiri ada satu, dia ada dua, so darabkan dengan dua. So, kita ada hydrogen. So, to balance the equation, we need to add H plus ion. Okey, kita kena tambahkan H plus ion. So, H plus dekat sini ada 4, so darab dengan 4 lah. Okey, and then, right. So, to balance the charge, ini kosong, ini positif 4. So, kena tambahkan dengan 4 elektron so that we have negative 4. So, 4 tolak 4. So, kiri kanan charge dia samalah kosong. Okay, so kita dah dapat equation pada anode. So, dah dapat equation pada anode, dia nak volume of gas evolved. So, gas evolved tu adalah oksigen gas. So, setiap 1 mol oksigen gas akan memerlukan 4 mol of elektron. Okay, so bila dia perlukan 4 moles of electron, dia perlukan 4 Faraday. So, bila dia perlukan 4 Faraday, okay, kita perlukan 4 darab 96500 Coulomb. Okay, so Faraday constant pun dia bagi dalam list tu. Boleh tengok dekat dalam list constant value. Okay, dia bagi. Right, so now, kita tengok dia bagi current. Okay, dia bagi current and also time. Okay, so here kita boleh kira Q, which is Q is equals to IT. So, I dia adalah 2.5 ampere darabkan dengan masa. Masa dia bagi 1 jam. Okay, so kalau tengok dalam soalan ni dia bagi masa 1 jam. Okay, so T dekat sini, dalam formula ni, nilai T ni mesti always in second. Okay, always in second. So, kita kena tukarkan dia dalam saat. Okay, so 1 jam bersamaan dengan 60 minit. Okay, so baru minit. 60 minit bersamaan dengan 60 saat. So, 1 darab 60 darab 60. Okay, so nilai Q dekat sini adalah 9,000 Coulomb. Okay, 9,000 Coulomb. Okay, so kita dah ada berapa banyak charge yang kita pakai. So, dekat sini, okay, kita perlukan Coulomb. So, kita akan ambil Coulomb saja. Okay, kita perlukan Coulomb. And also, we need the volume of the gas evolved at room temperature. So, kita perlukan mol. So, kita keluarkan these two only. Okay, kita akan pakai these two only. So, yang tengah ni kita tak pakai. So, kita dah ada 9,000 Coulomb. Gunakan conversion factor. Okay, 9,000 Coulomb darabkan dengan, so kita tak nak Coulomb, so Coulomb akan duduk bawah. So, 4 darab 96500 Coulomb duduk kat bawah, so boleh cancel out. And then mole O2 akan duduk kat atas. So, kita akan dapat number of mole of O2, which is 0.02332 mole. Kita dah dapat mole of O2. Okay, so barulah kita cari at room temperature. Okay, at room temperature. Okay, setiap 1 mole of O2 occupied by 24 liter.
Okay, setiap 1 mole of O2 occupied by 24 liter. So, kita dah ada mole of O2. Again, use our conversion factor. Okay, mole O2 darabkan dengan, so kita tak nak mole duduk dekat bawah. Okay, 24 liter duduk kat atas. So, mole boleh cancel out. So, we got our answer 0.5596 liter. Okay, dapat jawapan ni? Dapat jawapan ni? Dapat. Okay, very good. Okay, so itu adalah pada anode. Sekarang ni kita tengok pula pada cathode. Okay, so cathode kita antara Pb2 plus dan juga water. Okay, so based on yang awak hafal, okay, kita hafal electrochemical series tu, awak dah hafal dalam form 4, form 5 dulu. Okay, kalau nak kahwin, ni terbalik, cuma Ca2 plus kat atas, Na plus kat bawah. Kalau nak kahwin, mesti ada Mg2 plus, ada aluminium 3 plus. Okay, so kat aluminium ni kita ada water dulu, H2O. Okay, and then zinc, zakat, fitra, supaya perhubungan. So, Pb ni duduk kat bawah. Okay, so yang makin ke bawah, okay, makin ke bawah dia akan discharge. So, since water duduk kat atas, Pb duduk kat bawah. So, yang akan discharge adalah Pb2 plus. Okay, so dekat sini, okay, kita akan pilih Pb2 plus untuk discharge. Okay, water takkan discharge, Pb2 plus yang akan discharge. Alah, kalau tak tahu pun, awak tengoklah soalan. Soalan minta awak calculate, okay, what the mass of lead form. So, kalau kita kata mass of lead yang form dekat cathode, mestilah yang discharge adalah lead. Okay, so kalau tak tahu lead tu apa, awak tengok table of relative atomic mass. Dia ada tulis lead tu apa. Lead tu adalah Pb lah. Okay, ataupun dalam bahasa Melayu awak panggil plumbum kan. Okay, so equation pada cathode. Okay, always start with the equation. So, cathode is reduction. Okay, cathode reduction. So, we have Pb2 plus aqueous. Okay, plus 2 electron produce Pb solid. So, keluarkan dia punya perkaitan. Setiap 1 mole of Pb solid memerlukan 2 mole of electron. Okay, bila 2 mole of electron, dia akan pakai 2 Faraday. So, bila 2 Faraday, 2 darab 96500 coulomb. Ni yang bestnya. Electrolysis ni dia tak perlukan pun overall kalau soalan tak tanya. Overall equations tak berapa penting pun dalam electrolysis. Yang paling penting adalah dia punya half equation. Setiap 1 mole produk yang form, okay, pada kita punya half equation depends on the number of mole of electron used. Okay, so dekat sini 2 mole, 2 Faraday lah. Okay, so sama juga sebabkan kita pakai Faraday punya Faraday law punya konsep. So, charge yang kita akan gunakan untuk electrolysis yang sama adalah samalah. Okay, so bilangan charge dia sama. Okay, 9,000. So, kita buat sama macam tadi. Okay, so this one 9,000 coulomb kita pakai. Darabkan dengan, so kita nak mass, kita perlukan mole. So, kita akan pakai this one and this one only lah. Okay, so gunakan conversion factor. 2 darab 96500 coulomb. Ini adalah 1 moles of Pb. Okay, so coulomb dengan coulomb boleh cancel out. So, number of mole of Pb. Okay, number of mole of Pb dekat sini 0.04. Berapa 663 Siapa dah kira? 663 mol. Okay, so dah ada mol, kita nak mass. Okay, so dia bagi relative atomic mass 207. Ya ke? 207.2. Okay, 207.2. So maksudnya 207.2 gram per mol lah. So kita dah ada mol 0.04663 mol. Okay, so darabkan dengan, okay, so untuk setiap 1 mol Pb, so ni mol of Pb, setiap 1 mol of Pb, mass dia adalah 207.2 gram. So, berapa dia punya mass? Siapa dah kira? Berapa? Mereka tak kira pula yang ni.
0.0 berapa? 9.66. Okay, 9.66 gram. Okay, very good. So this is it. Okay, simple saja. Right? Tak susah pun. Electrolysis ni kalau keluar lah SEM ni kan. Batch awak punya soalan ni kalau keluar memang senang lah kerja awak. Sebab electrolysis ni awak just perlu tengok sama ada electrolysis yang dia bagi tu adalah molten. Okay, kalau molten, okay, kalau molten contoh kita ada NaCl lah, Madam pakai NaCl. Okay, molten NaCl. Madam letak liquid sebab dia tak ada campuran air. Kita leburkan pakai high temperature. So, bila kita tak campurkan dengan air, okay, tak ada aqueous lah. Kalau aqueous tu maksudnya dia jadi solution, dia dah campur dengan air. Dia tak pure lagi. So, kalau molten ni dia pure. Kita just leburkan dia guna high temperature. So, kita ada liquid dekat sini. So, bila molten, dia hanya akan ada 2 species dia involved. Which is Na plus liquid dan juga Cl minus liquid. Jangan kata aqueous pula. Aqueous tu maksudnya dah campur dengan air. So, kalau dia molten, semua ni liquid. Okay. So, itu molten. And then kita ada water lah. Hydrolysis of water lagi senang. Kalau hydrolysis of water, mestilah water bagi kedua-duanya kan. Cuma, equation pada anode, aku kena hafal sikit lah kalau tak boleh nak keluarkan. 2 moles of water. Okay, sekejap sini sikit. 2 moles of water produce O2 gas plus 4H plus ion plus 4 electron. So, kena hafal sikit. Kalau pada cathode pula, ini adalah electrolysis of water. 2 moles of water plus 2 electron produce H2 gas plus 2 OH minus. Okay, so kena hafal sikit equation dia. Kalau tak ingat, boleh tengok pada ejaan lah. O dekat tengah, so maksudnya produk dia O2 gas. H dekat tengah, so produk dia adalah H2 gas. Okay, so ni adalah electrolysis of water. And then, kalau aqueous solution. Okay, solution. Solution ni maksudnya katakan madam ada NaCl aqueous. So, bila solution ni, dia akan ada 3 lah. 3 species involved. Na plus aqueous, Cl minus aqueous dan juga water. So, water ni akan pergi ke dua-dua belah. Okay, water ni akan pergi pada anode dan juga cathode. Ni kena pilih sikit lah. Kalau pakai NaCl, kena ingat lah NaCl ni dia akan ada 2 keadaan. Sama ada concentrated ataupun diluted. Okay, so kat sini concentrated atau diluted ni kita tengok Cl minus sahaja. Pada Na plus dengan H2O pada cathode, okay, sama ada Na plus aqueous ataupun H2O yang akan pilih. Kita tengok pada series ni tadi yang kita dah hafal tu kan, electrochemical series ni. So since water ni duduk bawah Na plus, so water yang akan discharge. So pada cathode untuk NaCl aqueous, water yang akan discharge, bukan Na plus. Dia yang akan discharge pada cathode. Pada anode, okay, pada anode untuk aqueous solution, kalau kita kata dia concentrated, kalau concentrated pada anode, ni pada anode je tau. Kalau cathode mesti water. So pada anode, kalau dia concentrated, kita kata Cl minus yang discharge. Cl minus yang discharge. Kalau dia diluted, water yang discharge. So tengok pada soalan. Okay, tengok pada soalan. Boleh? Boleh? Boleh ke? Boleh okay. So, itu adalah electrolysis. Katakan kita ada galvanik pula. Ni galvanik. Ni electrolysis. Sekarang ni kita pergi pada galvanik pula. Okay. Galvanic cell. So, galvanik ni pula, okay, sebenarnya dia just terbahagi pada 2 juga. Dia terbahagi pada 2 je. Sama ada pada standard condition ataupun non-standard condition. Okay, standard ataupun non-standard sahaja. Right.
Sebenarnya galvanik ni dibagi pada dua je. Sama ada standard atau non-standard. Apa yang dikatakan standard condition ni? Standard condition ni, kalau kita ada concentration, semua concentration dia mesti 1 molar. Concentration mesti 1 molar. Kalau ada gas, semua gas mesti 1 atm pressure dia. Temperature dia 25 degree Celsius. Okay. Untuk non-standard condition, untuk your level, 25 degree Celsius juga temperature dia. Temperature dia 25 degree Celsius. Tetapi concentration dia ataupun pressure dia, okay, maybe not 1 molar. Concentration mungkin bukan 1 molar, mungkin bukan 1 atm. Salah satu ni mungkin berubah. Tak semestinya semua bukan 1 molar, semua bukan 1 atm. Tak. Salah satu ke pun kita cakap dia non-standard. Boleh faham? Boleh faham setakat ni? Boleh faham? Boleh faham? Boleh. Okay. So, kalau dia standard condition, bacaan voltmeter kita, okay, bila kita lukis galvanik cell kan, ada voltmeter kan. Bacaan voltmeter kita adalah E0 cell. Not ni adalah untuk standard condition. Bacaan voltmeter kita adalah E0 cell. So, kalau kita nak kira, dia adalah E0 cathode minus E0 anode. Cukup. Terus dapat berapa bacaan. Okay, ini adalah pada standard condition. Okay, so non-standard condition, kalau dia kata salah satu concentration ataupun pressure bukan 1 atm, bukan 1 molar, okay, so bacaan voltmeter bukan lagi E0 cell, dia akan jadi E cell. So cara nak kira dia, ni yang kita pakai Nernst equation. E cell is equals to E0 cell minus 0.0592. So that's why kat sini temperature dia 25 degree Celsius over N times with log Q. Q ni adalah product over reactant. Yang termasuk dalam Q expression adalah aqueous dan gas only. Nak tengok kat mana? Tengok overall equation. Daripada overall equation, cari produk dia ada gas tak? Ada aqueous tak? Kalau ada, masukkan to the power of its stoichiometric coefficient. Bahagikan dengan reactant pun sama, check. Ada aqueous tak? Ada gas tak? Baru masuk dalam expression. Tu dia. Okay, so kita pakai Nernst equation. Kalau dia non-standard, kita pakai E0 cell punya formula. Kalau dia standard. Okay, sama juga kalau nak cari spontaneity of the cell. Okay, if you want to find the spontaneity of the cell. Okay, kita kata spontaneity of the cell. Okay, so spontaneity of the cell. Kalau dia standard, cukuplah tengok E0 value. Kalau E0 cell kurang daripada kosong, non-spontaneous. Kalau E0 cell sama dengan kosong, equilibrium. Kalau E0 cell, okay, besar daripada kosong, spontaneous. Okay, sama juga. Okay, dalam case non-standard ni pun, janganlah pula spontaneity dia pergi tengok E0 cell. Padahal dia non-standard. So, bila dia non-standard, dia punya spontaneity mesti depends on the E cell value. So, E cell, okay. Sorry. So, kalau E cell dia kurang daripada kosong, non-spontaneous. E cell dia sama dengan kosong, at equilibrium. E cell besar daripada kosong. Okay, so bila E cell dia besar daripada kosong, spontaneous. Tu dia. Okay, so pada equilibrium, okay, ini adalah at equilibrium. Okay, maksudnya E cell sama dengan kosong. Okay, kalau kita pakai Nernst equation ni, kita boleh kira nilai K. Okay, so dia akan jadi, okay, so dekat sini dia akan jadi kosong sama dengan E0 cell tolak 0.0592 over N. Okay, Q ni akan jadi log K. So ni, K ni kita panggil dia equilibrium constant. That's it. Boleh? Faham ke? Okay, ada apa-apa nak tanya berkaitan dengan galvanic cell lagi? Yang awak rasa kurang faham, kurang jelas? Ada? Ada apa-apa nak tanya? Okay, kalau tak ada, kita pergi kepada organik.
Alright, so untuk organik, okay, soalan yang keempat adalah daripada chapter 5, hydrocarbon. So we have the dehydration of 2-methyl 2-butanol give compound A and B. So kita lukis dulu 2-methyl 2-butanol. So but ada 4 carbon. Okay, so 1, 2, 3, 4. Okay, so dia kata ada substituent yang pertama 2-methyl. So ada CH3 pada carbon nombor 2 and then OH dia duduk pada carbon nombor 2 juga. So this is our 2-methyl 2-butanol. Okay, so bila dia undergoes dehydration, okay, so dehydration, so this one is our alcohol. Okay, so the dehydration of alcohol, okay, dalam chapter 5 kita ada belajar reagent dia adalah concentrated sulfuric acid. Okay, and then heated ataupun reflux. Okay, so dia kata produce compound A and B. Okay, so state the reaction and reaction condition used. Okay, so kita dah state dah. Reagent and reaction condition used. Okay, concentrated sulfuric acid heated. Okay, so dua-dua kena ada. Alright, and then B, draw the structural formula of A and B. So, dehydration of alcohol akan menghasilkan alkene. So, kita nak tahu alkene apa yang akan dihasilkan. So, this is our carbon that attached to the OH group. So, ni carbon dia. Dia duduk dekat carbon nombor 2. Okay, so bila duduk nombor 2, okay, so ada beberapa produk yang akan dihasilkan. So, cara dia, kita tengok OH ni duduk dekat carbon nombor 2. So, bila OH ni hilang, okay, kita akan dapat tertiary carbocation. So, kalau kita lukis OH hilang, okay, kita salin je dulu. So, ni kita punya metal tadi. So, dia dekat sini ada OH. So, bila OH hilang, so carbon nombor 2 kita ni akan kurang ikatan. So, this one adalah tertiary carbocation. So, bila dia dah tertiary carbocation, dia yang paling stable. So, takkan ada rearrangement lah. So, bila tak ada rearrangement, okay, so kita akan remove the hydrogen yang duduk sebelah carbocation. So, kita ada 3 carbon yang duduk sebelah carbocation. Carbon yang pertama, okay, carbon yang kedua dan carbon yang ketiga. Di mana kalau kita tengok, this carbon and this carbon are symmetrical to each other. Ini CH3, ini pun CH3. CH3, C+, CH3, C+. So, dia symmetrical to each other. So, maksudnya kalau kita remove the hydrogen from this carbon or this carbon, dia akan tetap menghasilkan produk yang sama. So, kita boleh lukis kita punya first product. So, katakan madam nak remove yang hydrogen from this carbon. So, our double bond will be here. Okay, between this and this carbon. So, kita akan dapat double bond dekat sini lah. Okay, so itu yang pertama. Satu produk. And then, another product. Okay, kalau kita remove from this carbon. So, kita lukis balik. Okay, so, kita nak remove hydrogen from this carbon. So, the double bond will be here. Okay, so, kita ada 2 product of alkenes A dan B. And then, soalan suruh kita indicates the major product. So, major product kita nak guna rule apa ni? Rule apa yang kita nak apply dekat sini? Nak cari major product hasil daripada dehydration of alcohol. Apa rule kita akan pakai? Pandai. Kita kena pakai Sazaf rule. Okay, so apa type of reaction dekat sini? Type of reaction? Type of reaction adalah? Very good. Elimination. Okay, elimination reaction. Okay, so bila elimination reaction, dia always use the Sazaf rule. Okay, Sazaf rule ni kita pakai untuk elimination reaction. Okay, so Sazaf rule maksudnya kita kena cari most stable alkene. So Sazaf rule ni cakap apa? In elimination reaction, major product is the most stable alkene. Okay, major product ni adalah alkene yang paling stable. So, nak cari alkene yang paling stable adalah most highly substituted alkene. So, cara dia madam dah ajar sebelum ni. Okay, highlightkan carbon-carbon double bond. Kita highlight dulu carbon-carbon double bond. And then, tengok ada berapa carbon sebelah dia. Okay, so ni carbon double bond kita, ni carbon double bond kita. So, carbon sebelah dia hanya ada 1 dan 2. So, 2 sahaja carbon sebelah dia. Untuk yang B yang madam lukis ni pula, ini carbon double bond madam. Ini pun carbon double bond madam. Okay, ada 1 carbon
ada 2 carbon, ada 3 carbon. So 3 dengan 2, 3 lagi banyak. Yang paling banyak dialah yang lebih stable. So my B here will become my major product. Okay, so A dengan B ni dia boleh jadi alternate. Kalau kata A di structure, awak label dia major, tetap betul. Ataupun B di structure, okay, dia ni bukan major product, pun betul. Okay, so A dengan B ni dia interchange lah. Okay, so dia tak semestinya ini kena A, ini kena B. Dia depends on apa yang awak label. Faham? Faham ke? Faham. Okay. So, kita pergi kepada soalan seterusnya. Dia minta awak outline the mechanism. So, dia nak mechanism for the reaction. Reaction of major product in 4B with HBr. Okay. Saya tak keluar pula ni. Okay. Sekejap Saya tak keluar ni. Okay. Okay. So, B kita. Okay. Daripada 4B ni dia nak major product. So, awak pilih awak punya major product lah. Major product awak. Walaupun tak kisahlah A ke B ke major product awak. Asalkan di structure. Okay. Dia nak reaction dengan HBr. Okay. So, dekat sini. Apa produk dia? Apa yang akan berlaku? Apa type of reaction? Bila alkene react dengan HBr. Apa type of reaction? Alkene. Very good. Electrophilic addition. Okay, so kita ada electrophilic addition. So, rules apa yang kita kena apply? Kalau electrophilic addition, tadi elimination set of rules. So, electrophilic addition, rules apa? Pandai. Kita kena apply Markov-Nikov rule. Okay, so kita akan apply Markov-Nikov rule. Alright, so dekat sini HBr yang masuk. So, yang masuk adalah H plus dan juga Br minus. So, according to Markov-Nikov, siapa yang kena tambah dekat karbon yang banyak hidrogen? Siapa yang akan kita tambah dekat karbon yang banyak hidrogen? H plus ke Br minus? H plus. So, H plus ni adalah electrophile kan? So, electrophile yang kita akan tambah pada karbon yang banyak hidrogen. So, kita tengok pada kita punya structure ni. Okay, this carbon. Okay, mesti tengok pada carbon-carbon double bond In addition reaction, electrophile is added to carbon double bond that contains highest number of hydrogen. So, kita refer kepada this carbon and this carbon only. Okay, tengok dekat this carbon. Ada hydrogen? Ada hydrogen tak dekat sini? Ataupun kalau lukis dalam bentuk condense, condense macam ni lah. CH3, CH double bond, C, CH3, CH3. Kalau condense lagi nampak kan? So dekat this carbon and this carbon je kita tengok. Okay, so kat mana yang banyak hidrogen? Kiri ke kanan yang banyak hidrogen? Kiri ke kanan? Yang middle label pink ni je. Kiri lah kan? So, hidrogen akan masuk dekat karbon sebelah kiri. Sebab sini ada satu hidrogen. Sini tak ada hidrogen. So, satu hidrogen tambah dengan satu lagi hidrogen. So, akan jadi CH2. Double bond hilang jadi single bond. Okay, so this carbon pula. Okay, so dekat sini ada CH3. CH3. So, karbon sebelah dia, of course lah Br minus yang masuk. So, letak Br saja. Jangan letak Br minus pula. Br je lah. Okay. So, this is your product. Okay, so ni produk awak. Ini yang dikatakan Markov-Nikov rule. Okay, kalau react dengan HBr, tak ada peroxide, dia akan follow Markov-Nikov. Tapi kalau ada peroxide, dia akan follow anti-Markov-Nikov. Terbaliklah kan yang masuk. Itu je. Tapi since kat sini HBr tak ada peroxide, so follow Markov-Nikov rule. Okay, so dia minta mechanism. Okay, dia minta mechanism. Tak kisah awak nak guna condense ataupun awak nak guna skeletal. So, kalau madam guna skeletal. Okay, so double bond. Okay, react dengan HBr. Okay.
So HBr ni lagi bagus awak letak partially positive, partially negative. So awak tahulah dia akan ambil siapa dulu. Of course lah, double bond ni nucleophile, dia banyak elektron. Dia akan ambil H+. So ikatan H dengan Br putuskan. Okay, so elektron ni, arrow ni mesti daripada rich electron kepada poor electron. Mesti daripada nucleophile kepada electrophile. Okay, so apa yang berlaku? Okay, so since kita kata hidrogen masuk dekat this carbon, so this carbon yang kurang ikatan. So labelkan tertiary carbocation. So kenapa kita label? Supaya kita ingat. Okay, sama ada kita nak jadikan dia lebih stable ataupun tidak. Sama ada kita perlu buat rearrangement ataupun tidak. Okay, so that's why kita labelkan dia. Okay, so tertiary carbocation. And then, okay, tambahkan dengan, so dekat sini Br yang keluar daripada ikatan H ni akan jadi Br minus. So Br minus attack the carbocation. Okay, so attack the carbocation. So tengok arrow dia ni, kepala arrow dia ni mesti double headed. Okay, sebab elektron yang kita gerakkan ni adalah 2 elektron. Okay, so kat sini Br masuk. Okay, so dapat kita punya produk. Okay, ada soalan? Ada soalan? Tak ada Okay. So kena ingat lah. Okay. So kena ingat. Alkane. Kalau alkane, reaction dia tak banyak. Awak belajar combustion of alkane. Okay, dalam dalam excess oxygen, limited oxygen, very limited oxygen. Dan juga free radical substitution. Okay, monohalogenation of alkane. Tu je awak belajar dalam alkane. Dalam alkene pula, okay, preparation dia, yang ni lah salah satu. Dehydration of alcohol, okay, ataupun dehydrohalogenation of haloalkane. Kalau dapat haloalkane dekat sini, pakai KOH, ethanol, reflux ataupun heat. Okay, so dia punya rules yang kita yang kita pakai nak tentukan major product sama je. Sebabkan dua-dua adalah elimination reaction, kita pakai Sazaf rule. Okay, and then alkane ni, dua je type of reaction yang ada awak belajar. Okay, first, electrophilic addition. Electrophilic addition ni kita apply Markovnikov rule, nak tengok siapa masuk dekat siapa. Okay, electrophilic addition dan juga oxidation. Oxidation ada 3, ozonolysis, reaction with hot acidified camenophore, okay, Bayes test, okay, tu semua adalah oxidation reaction. Tengoklah balik siapa yang masuk, reagen dia nak tulis macam mana. Okay, so boleh refer balik your mind map yang you dah buat hari tu. Alright. So, chapter 5. Okay, chapter 6. Okay, soalan number 5. Benzene and its derivative. So, kita ada reaction of benzene. Okay, dia kata benzene react with chloroethane and ethanoic chloride in the presence of AlCl3. Okay, produce compound C and D respectively. So, maksudnya dekat sini, kalau tak faham pun soalan ni macam mana, okay, awak boleh ingat balik reaction of benzene. Reaction of benzene ada 4 sahaja. Kita ada nitration, kita ada halogenation, Friedel-Crafts alkylation dan juga Friedel-Crafts acylation. So dekat sini kita ada benzene. Okay, so benzene. Alright. So dia kata react dengan chloroethane. So chloroethane adalah CH3, CH2, Cl. Okay, so takkanlah pula CH3, CH2Cl ni ada ethanoic chloride. Sebab kan kat sini dia perlukan Lewis acid. Lewis acid dia kita ada AlCl3. So this one produce compound C. Okay, so satu reaction. Another reaction, okay, adalah reaction dengan ethanoyl chloride. So ethanoyl, it's ada 2 carbon, CH3. Ethanoyl maksudnya karbon yang kedua ni dia akan ada C double bond O Cl. Dia adalah acid chloride. Ini pun perlukan AlCl3. So reaction of benzene, kalau dia berlaku dekat benzene, dia mesti perlukan Lewis acid. Okay, AlCl3, FeCl3, AlBr3, depends lah. Okay, so ini ethanoyl chloride, ini adalah chloroethane. Okay, so this one produce D. Okay, so name the type of reaction. Okay, type of reaction. So reaction yang berlaku dekat benzene, type of reaction dia tak lain tak bukan ada satu saja, which is
electrophilic. Okay, mesti ada perkataan aromatic substitution reaction. Okay, so ini adalah dia punya type of reaction. Okay, draw the structural formula of C, D and E. Okay, so next dia kata C undergoes oxidation with hot acidified potassium permanganate. So kita ada KMNO4 acidified hot. Okay, produce E. Alright, so draw the structural formula. Okay, structural formula C, D and E. So sekarang ni kita nak draw. Okay, so C ni adalah Friedel-Crafts alkylation di mana Cl buang, H buang. Okay, CH2 ganti tempat H ni tadi. So ataupun kalau kita nak start daripada dia. Okay, CH3, CH2. Okay, tempat Cl ni tadi, this carbon, tempat Cl ni tadi just ganti dengan benzene. Okay, so kita dapat Friedel-Crafts alkylation. Okay, dapat alkyl benzene. Okay, and then D ni pula pun sama. Kita salin je balik ethanoyl chloride. CH3, C double bond O. Tempat Cl ni tadi just ganti dengan benzene. Okay, ganti dengan benzene. Alright, so dapat produk dia. Okay, so C dah ada, D dah ada, E, oxidation of alkyl benzene dengan syarat mesti ada benzylic hydrogen. Okay, mesti ada benzylic hydrogen. So, benzylic hydrogen tu apa? Tengok pada carbon yang attach pada benzene, ada tak hydrogen. So, kalau ada hydrogen, okay, kita punya produk E ni tak lain tak bukan adalah benzoic acid. Okay, CH3, CH2 ni akan jadi COOH. Okay, so that's it. Alright, write the mechanism. Okay, dia minta awak tuliskan mechanism for the formation of D. So, dia nak Friedel-Crafts acylation punya mechanism. Okay, so mechanism dalam benzene ni sama je. Dia mesti ada 3 step. Okay, so step yang pertama adalah formation of electrophile. Okay, formation of electrophile. So, dalam step yang pertama, kita ambil kita punya acid chloride CH3, C double bond OCl, react dengan Lewis acid. So, Lewis acid dalam kes ni kita pakai AlCl3. Okay, so react dengan Lewis acid. So, Cl buat ikatan dengan Al. Sebab Cl ni ada 3 lone pair. So, one of the lone pair from the Cl buat ikatan dengan Al. Al ni the incomplete octet. So, dia akan form CH3, C double bond. Kita salin je balik mana kita tak usik. Okay, so since Cl, dia buat ikatan dengan Al. Cl3 ni dia tak putuskan, so dia still ada. Okay, so Cl dia demakan elektron dia, positive charge. Al dia terima elektron negative charge. Okay, so barulah kita putuskan ikatan. Dah dapat macam ni, baru kita putuskan ikatan antara C double bond O dengan Cl. So, Cl akan ambil kedua-dua elektron. Okay, Cl akan ambil kedua-dua elektron. Alright. And then we will get CH3, C double bond O, positive charge pada carbon, and then we can draw the resonance structure. Okay, one of the lone pair from the oxygen buat triple bond dengan carbon. Okay, so bila dia buat triple bond dengan carbon, so salin je balik, C double bond O akan jadi C triple bond O. So now the positive charge bukan lagi pada carbon, carbon dah cukup ikatan, positif akan duduk dekat oxygen. So this one adalah acylium ion, resonance structure of acylium ion, dan this one akan jadi Cl AlCl3. Okay, since Cl ni dah dapat balik dia punya lone pair. Okay, so tak ada charge pada Cl. So Al tak ada apa-apa berlaku pada dia, still ada negative charge. Okay, so that one kita punya first step. So kita dah dapat kita punya electrophile. Inilah electrophile kita. Okay, electrophile kita adalah acylium ion. Okay, acylium ion. Okay, so dah dapat electrophile. Baru kita pergi kepada the second step. Okay. Step yang kedua adalah formation of uranium ion. Step yang kedua, tuliskan
formation of rhenium ion. Okay, so untuk step yang kedua, barulah kita reaction our benzene. Okay, so keluarkan benzene kita dengan helium ion. So nak pakai helium yang pertama pun boleh, nak pakai yang kedua pun boleh. Tapi lagi mudah kalau pakai yang pertama. Reaction dengan helium ion yang pertama. Sebab sekarang ni positive charge dia memang pada carbon. So ambil salah satu double bond, tak kisah nak ambil mana. So katakan madam ambil yang ini, buatkan ikatan dengan C+. Okay. So apa yang berlaku? So kena tunjukkan resonance structure of helium ion. Okay, so kita salin yang mana kita usik. This double bond tak usik. This double bond pun tak usik. Tapi kita usik double bond yang ke atas tu. Okay, kita usik double bond yang dekat atas. Okay, kita usik double bond yang dekat sini. So katakan kita nak masuk kat mana? Nak masuk kat atas ke? Nak masuk dekat kanan? Suka hati. So katakan kita masuk kat kanan. Kalau kita masukkan sebelah kanan. Okey, tempat yang kita masuk tu jangan letak positif. Positif tu mesti duduk dekat sebelah dia lah. Sebab kat sini sebenarnya ada hydrogen. So yang tak cukup ikatan yang atas ni. Dia positive charge ni bukan tempat yang kita masukkan dia. Tempat sebelah dia. Yang tak ada apa-apa tu. Okey, so tunjukkan resonance structure. Cari double bond yang paling dekat. This one double bond yang paling dekat. Gerakkan. Bonding kepada bonding untuk alihkan double bond ni. Pi elektron ni kita nak alihkan kedudukan dia. So salin yang mana tak usik. This double bond tak usik. Okay, and then this one pun kita tak usik. Okay, so sekarang ni double bond ni kita dah pindahkan dia dekat sini. So menyebabkan this one yang tak cukup ikatan. So kita nak pindahkan satu lagi. Okay, double bond yang paling dekat. Ini pun dekat, ini pun dekat. Tapi since ini kita baru je bagi dia. So kita gerakkan yang this one. Jangan ambil yang ni pula. Baru je bagi. Jangan jadi buruk siku Okay. So kita salin balik yang mana kita tak usik. So this double bond tak usik. This one pun kita tak usik. Okay. So double bond yang ada dekat bawah ni tadi kita dah pindah kedudukan dia. So dapat dekat sini. So sampai situ je. Gerakkan 2 kali saja cukup. Tutup kurungan. Okay. So itulah formation of rhenium ion. So step yang ketiga. Step yang terakhir adalah loss of H+. Okay, so boleh ambil mana-mana rhenium ion. So paling mudah ambillah rhenium ion yang pertama yang kita hasilkan. So sebenarnya boleh pakai mana-mana rhenium ion pun. Tak ada masalah. Tapi nak senang pakai yang pertama. Okay, so gerakkan. Salin balik. So keluarkan hidrogen yang duduk pada electrophile baru kita ni tadi. Okay, sebenarnya ada satu hidrogen. Okay, so reaction balik dengan Cl, AlCl3 minus. Minus daripada Al saja. So untuk yang this one, kita akan start dengan this one dulu. So putuskan dulu ikatan Cl dengan Al. So Cl ambil dua-dua elektron. Cl buat ikatan dengan H+. H ni bonding dia ni pergi pada bonding ni supaya dapat balik dia punya double bond. Okay. So salin balik mana tak usik. This one tak usik, this one tak usik, this one pun tak usik. Okay. So since ni tadi elektron ni, 2 elektron dekat sini kita dah pindahkan dia, jadikan dia double bond. And then Cl dengan H, dapat HCl side product dia. And then we will get back our Lewis acid which is AlCl3. So since dia putuskan ikatan dengan Cl, so Al ni dah tak ada lagi charge. Okay. So mekanisme bagi benzene ada 4 reaction of benzene. Mekanisme dia sama je. Step yang pertama mesti formation of electrophile. Step yang kedua formation of rhenium ion. Step yang ketiga loss of H+. Yang membezakan dia adalah start daripada dia punya formation of electrophile lah. Tapi cara dia yang lain tu semuanya sama sahaja. Okay, ada soalan untuk benzene? Ada soalan? Okay. So jangan lupa reaction of benzene ada 4. Kan? Nitration, halogenation. So katakan halogenation. Halogenation. Ini pula nitration. Concentrated nitric acid H2SO4 50 to 55 degrees Celsius. Okay, so untuk reaction of akhir benzene ada oxidation,
ada juga halogenation. Tapi instead of pakai AlCl3, this one pakai Lewis acid, kita pakai UV. Dia tak ada Lewis acid. Jangan letak Lewis acid pula dekat sini. Kalau letak Lewis acid, dia akan masuk dekat benzin. Tapi kalau tak ada Lewis acid, dia akan masuk pada alkyl group. Okay? Alright. Ada soalan? Chapter 6 lagi. Tak ada ya? Alright. So kalau tak ada, kita pergi pada chapter 7. Haloalkenes. Soalan nombor 6. Baru separuh. Okay. Dah sejam setengah. Baru separuh kita bincang. Okay. So soalan ke-6. Draw the structure of product form. Okay. So we have a 1 bromopropane reacts with the following reagent respectively. So kita ada 1 bromopropane. Prop 3 carbon. Okay. Tak apa. Mereka pakai condensed plug. Okay. Prop ada 3 carbon. So labelkan 1, 2, 3. Okay. So 1 bromopropane. So pada carbon yang pertama ada Br propane. So tak ada benda lain dah. So kita lengkapkan hidrogen. So this carbon ada 2 ikatan. So perlukan lagi 2. So 2 hidrogen. This carbon pun ada 2 ikatan. So perlukan lagi 2 hidrogen. This carbon ada satu saja ikatan. So perlukan 3 hidrogen. So CH3, CH2, CH2, Br. Okay. So first dia react dengan NaOH solution. Okay. NaOH solution. Maksudnya NaOH aqueous lah. So ini yang pertama. Okay, so yang pertama, kalau react dengan NaOH aqueous, so dekat sini nucleophile kita, okay, untuk haloalkane ni, dia punya major reaction, paling banyak reaction dia adalah nucleophilic substitution. So, bila dengan NaOH, yang masuk adalah OH minus sahaja. Br minus keluar, OH minus yang ganti tempat dia. So, kita akan ada CH3, CH2, CH2OH. So, dia akan hasilkan alkohol. Okay. So yang kedua, reaction with sodium methoxide. Okay. Reaction with sodium methoxide. Okay. Reaction with sodium methoxide. Okay. So kalau nampak, okay, depan dia ada metal. Tak kisahlah sodium ke, potasium ke. Kalau depan dia ada metal, so kita ambil yang negative ion saja. Terus ambil negative ion as our nucleophile. Okay, so dekat sini Br ni akan keluar. Okay, nucleophilic substitution, Br ni akan keluar. Okay, so CH3, CH2, CH2, OCH3 yang masuk. OCH3. Okay, so kita akan dapat ether. Okay, so yang ketiga dengan sodium cyanide. NaCN. Okay, so bila dia attach dengan metal, just ambil yang belakang dia tu saja. Metal dia tu boleh tinggalkan. Okay, so yang akan ganti tempat Br adalah Cn. Okay, Cn akan ganti tempat dia. Okay, and then yang terakhir, reaction with ammonia. So, bila reaction with ammonia, okay, ammonia ni sepatutnya excess lah dalam keadaan excess. Okay, so yang akan ganti tempat Br ni adalah NH2. Buang satu H dia. So, CH3, CH2, CH2. Okay, dalam NH3 ni, just ambil NH2 sahaja. Dua je hidrogen dia. Okay, satu lagi tu buang. Okay, so this is it. Ini kita punya structure. Ada 4. Tapi sekat sini tiba 3 markah. Terbalik ni markah dia. Bawah ni markah dia 3, atas ni markah dia 4. Terbalik. Tak tahu macam mana boleh terbalik. Okay, so kat sini ini 4 markah. Bawah ni 3 markah. Okay, so draw and name the mechanism for the reaction between 1 bromopropane with sodium cyanide. Okay, so kita dah ada dia punya produk ni tadi. Kita tahu Cn akan ganti tempat Br. Okay, so since ini adalah primary haloalkane, primary haloalkane with strong nucleophile. So, of course lah SN2 mechanism. So, jawapan dia name the mechanism. Okay, name the mechanism SN2 mechanism. Okay, SN2 mechanism.
Right, so kita dah ada SN2 mechanism. Untuk primary ni, okay, primary haloalkane ni, dia takkan buat SN1 mechanism. Reaction tu akan jadi sangat-sangat slow. Dan dia sebenarnya takkan react dengan weak nucleophile lah. Kalau macam untuk hasilkan alkohol, okay, kalau soalan minta awak choose the appropriate nucleophile, kalau dia adalah primary haloalkane, pilihlah strong nucleophile. Pilih sodium hydroxide ataupun potassium hydroxide. Kalau dia tertiary, always use weak nucleophile. Okay. So untuk hasilkan alkohol daripada tertiary haloalkane, jangan pakai NaOH. Pakai water. Okay. So beza dia primary dengan tertiary. Kalau tertiary pakai weak. Kalau primary pakai strong. Alright. So kalau secondary je sebenarnya yang boleh pakai strong ataupun weak. Kalau secondary haloalkane boleh pakai strong ataupun weak. Kalau pakai strong SN2, kalau pakai weak SN1. Okay, kalau tertiary mesti pakai weak, kalau primary mesti pakai strong. Okay. So, kita tengok mechanism dia. Kalau dia adalah SN2 mechanism, okay, so untuk 1-bromopropane ni kita akan lukis dulu carbon yang attach pada BR. Okay, so carbon yang pertama ni lah. So, kita tengok pada carbon yang pertama ni. So, dia ada BR, dia ada 2 hidrogen, dia ada CH2, CH3. Okay, so madam akan keluarkan dulu carbon yang attach pada BR. Okay, satu ikatan. And then, kita lukiskan dulu 3 ikatan yang lain. Pandangan belakang, pandangan hadapan, pandangan sisi. Okay, so ada 1, 2, 3, 4. Lukis bentuk 3D. Okay, ada 4. Okay, so since kat sini carbon ni tadi dia attach pada BR. Okay, 2 lagi ada hydrogen. So, madam letak dia dekat satu sama lain lah. Hydrogen, hydrogen. Okay, lagi satu ni adalah CH2, CH3. Okay, so ini carbon yang pertama kita. Ini carbon yang kedua, CH2. Carbon yang ketiga, CH3. So, this is it. Kita lukis dia macam ni dulu. And then, since dia adalah SN2 mechanism, okay, SN2 mechanism means that dia one step reaction saja. The second order dia ada one step reaction saja. Okay, alright. So, one step reaction. Okay. So, nucleophile kita kalau dia bind dengan metal macam ni, jangan ambil Na ni sekali. Just ambil negative charge sahaja. Okay. Bila Na keluar, dekat sini sebenarnya kita ada Cn minus. Minus tu pada carbon lah. Sebab dekat sini, okay, ionic dia tu, charge dia negatif dia tu pada carbon lah. Okay, so negative charge akan attack from the backside of carbon and then ikatan carbon dengan Br akan putus. Okay, so this one labelkan partially positive, partially negative. Okay, so we have a slow reaction here. Okay, kita ada slow reaction. The slow reaction ni lah rate determining step. Okay, rate determining step. Okay, so dekat sini kita ada transition state. Okay, transition state ni lukis dulu carbon and then putus-putus, garis putus-putus, Br baru nak putus and then garis putus-putus juga, Cn baru nak terbentuk. Jangan tertukar pula. Dia bukan attach pada nitrogen, dia attach pada carbon. Okay, so this one kita lukis dia balik, pandangan belakang, pandangan hadapan. So, ni ada hydrogen. Ada hydrogen. So, this one ada CH2, CH3. Okay. So, tutup. Alright. So, labelkan partially negative, partially negative, partially positive. Okay. Double dagger. Okay. C dengan Br baru nak putus. So, labelkan sebagai transition state. Okay, and then barulah fast reaction. Okay, so lukiskan inverted punya diagram. Okay, invertedkan dia. Okay, invertedkan dia. Alright. Macam kita lukis mirror image. Okay, macam kita lukis mirror image. So, carbon. Okay, pandangan belakang, pandangan hadapan. So, tengok balik yang di structure lah.
Okay, so ini ada H, ini pun ada H, ini pun sama saja CH2, CH3, and then this one Br, kita gantikan dengan Cn, nucleophile yang baru. And also here we have our leaving group, Br minus. Okay, so this is it untuk SN2 mechanism, second order reaction. Okay, so yang involved dalam second order reaction ada dua lah, nucleophile and also our haloalkane. So that's why the second order. Okay, step dia satu saja. Kalau SN1 dia ada dua step kan. Step pertama, step kedua. Okay, so dekat sini yang nombor 1, nombor 2 ni bukan melambangkan step dia, bilangan step dia. Bukan. Dia melambangkan siapa yang involved pada rate determining step. So dekat sini dua-dua nucleophile dan juga haloalkane. Kalau SN1 hanya haloalkane saja involved pada rate determining step. Okay, itu yang membezakan dia. Okay, ada soalan? Ada soalan? Tak ada Okay, kalau tak ada kita pergi pada hidroksi. Awak semua ni ada lagi ke tak ni? Tidur dah? Ada lagi Okay, pergi pada, alright. So kita pergi pada hidroksi. Okay, kalau ada apa-apa soalan, awak just tanya je Okay. So, chapter 8 soalan yang ke-7. So, kita ada compound F and G. Dia kata isomeric alcohol. Dia dah beritahu itu adalah alkohol. C4H10O. Dia punya molecular formula. And then dia kata oxidation. Okay, oxidation reaction. F give an aldehyde. Okay, G produce a ketone. Okay, so kita buat dulu dia punya keluarkan dulu information dia. So, kata F undergoes oxidation, produce an aldehyde. Okay, G sama juga undergoes oxidation, produce a ketone. Okay, so sekarang ni kita tahu F dengan G ni dua-dua adalah alkohol. Okay, so yang akan produce aldehyde, okay, so kita ada 3 class of alcohol, primary, secondary, tertiary. Yang akan produce aldehyde hanyalah siapa je yang possible produce an aldehyde from the oxidation of alcohol? F ni mestilah pandai, primary alcohol. G kalau produce ketone? Secondary. Okay, so kita ada primary dan juga secondary alcohol. Okay, so tertiary undergoes oxidation tak? Kalau tertiary? Tak ada. Tertiary alcohol does not undergoes oxidation. Dia tak undergoes oxidation lah. Okay, so sekarang ni, okay, kita ada C4H10O. So, kalau kita keluarkan dia punya structural formula untuk setiap isomer yang ada, okay, kalau kita keluarkan, kan, C4H10O, C4, ada 4 karbon, 1, 2, 3, 4. So, sebabkan dia alkohol, dia ada OH lah. Boleh letak OH kat karbon yang pertama. Okay, so pendekkan. Daripada 4 karbon, 1, 2, 3, jadikan branch. Letak OH pada karbon yang pertama. Okay, so dah 2, tak boleh pendekkan lagi. Barulah kita tukar kedudukan. Okay, OH duduk karbon nombor 2 instead of duduk karbon yang pertama. And then this one pun sama. Instead of dia duduk sini, dia boleh duduk dekat tengah-tengah. So, kita ada primary, kita ada secondary, kita ada tertiary. So, untuk structure of F, okay, structure of F, awak boleh pilih sebabkan dia primary, dia tak cakap pula ada branch ke tak ada branch ke. Okay, awak boleh pilih. Awak pilih the first structure ni pun betul, awak pilih the second structure pun betul. So, dua-dua ni boleh jadi F. Okay. So, katakan madam kata this one is my F. Okay, katakan madam pilih ini sebagai madam punya F. Okay, nak jawab soalan pertama. Give the structural formula of the aldehyde produced by this reaction and state the reagent and condition. Okay, so katakan ini madam punya F. Madam ambil yang ni lah. 1 butanol. Okay, so reagent dia untuk produce aldehyde, reagent dia mestilah PCC in CH2Cl2 ataupun PCC, CH2Cl2. Sukatilah. Okay. So, barulah dapat aldehyde. So, aldehyde form. Okay. Awak jangan salah pula. Dia mesti ada 4 karbon. 1, 2, 3, 4. Cumanya dekat karbonnya ada OH ni. Ni kan karbon dia kan. So, kita label dua-dua lah senang. 1, 2, 3, 4.
So, pada karbon yang pertama ni, dekat sini ada OH. Just tukar jadi double bond O. So, inilah aldehyde kita. Aldehyde form. Okay, so this is our F. Okay, so ini aldehyde kita lah. Alright, so dia nak aldehyde form dan reagent condition. Dapatlah 2 markah kat sini. Okay. Alright. So, dekat sini katakan kalau kata this one is your primary aldehyde. Okay, this one is your primary aldehyde. So, bila react dengan PCC in CH2, Cl2, so primary aldehyde. This one yang form primary aldehyde from the oxidation. Okay, so primary aldehyde awak adalah daripada this alcohol. So, tempat yang ada OH ni tadi, ni OH, just letak double bond O. So, mana-mana jawapan awak pun betul asalkan dia adalah primary alcohol yang ada 4 karbon. Okay? Ada soalan? Ada soalan? Tak ada Okay, so G ni tadi kita kata dia adalah secondary alcohol. So dalam banyak-banyak ada satu saja secondary alcohol. So nak tak nak ini je kita punya G. Tak ada yang lain. So this is our G. Okay, so kita nak hasilkan dia. Dia kata dia mesti hasilkan daripada propanal via Grignard reagent. So untuk soalan macam ni, Madam dah ajar sebelum ni. Cara nak tahu berapa banyak aldehyde yang boleh awak gunakan daripada Grignard reagent kalau nak hasilkan secondary alcohol. Okay, nak tahu berapa banyak carbonic compound yang boleh awak pakai dengan Grignard reagent. Ni kita just labelkan dulu carbon yang ada OH ni tadi. Ni carbon yang ada OH ni kan. So dekat sini lah. Okay. Alright. So kita boleh tengok dekat sini kita boleh pecahkan dia. Okay. Ni this carbon yang ada OH. Okay. So maksudnya akan ada 2 kemungkinan. 1 kemungkinan. 2 kemungkinan. Okay. Kemungkinan yang pertama adalah this one. MgX. Grignard reagent kita. And then yang ada OH ni pula. Yang ada OH ni pula akan jadi our aldehyde. Double bond O. Ini satu kemungkinan. Kemungkinan yang kedua, kalau kita ambil ini sebagai kita punya Grignard. Okay, this one is our Grignard, CH3. Okay, ni CH3, MgX sebagai kita punya Grignard. So, all of this akan jadi our carbonyl. Okay, so ini ada OH ni tadi, sini OH akan jadi double bond O. Okay, so antara these two, mana propanal? Yang mana propanal? The first one or the second one? Propanal ke? 2 je carbon. Ni apa ni? Ethanal. Yang this one, 1, 2, 3 carbon. Ini propanal. So, your Grignard reagent should be CH3MgX. So, this one. Ini Grignard. Inilah kita punya propanal. Okay, so ini Grignard, ini propanal. So, via Grignard reagent, Madam dah ajar sebelum ni, kena start daripada haloalkane. So, X ni boleh jadi Cl, boleh jadi Br. So, katakan X ni Madam pakai Cl. CH3Cl. So, daripada CH3Cl, react dengan Mg dry ether. So, mesti start pada haloalkane kalau dia kata via Grignard reagent. Okay, so kita akan ada CH3MgCl. Alright, and then okay, so dah dapat Grignard reagent, reactkan dengan step yang pertama our propanal. Step yang kedua hydrolyze. Ataupun sini letak ether, formal ether. Okay, barulah kita dapat kita punya 2-butanol. Okay, so this is it. Alright, boleh? Boleh? Dapat ke? Boleh so kena tengok baik-baik lah. Sebabkan dia nak daripada propanal via Grignard reagent. Okay, so kena cari daripada secondary alcohol awak ni mana propanal. Mestilah propanal yang ada 3 karbon. Okay.
So that one soalan nombor 7. Tengok soalan nombor 8. Okay, soalan nombor 8, carbonyl compound. So dia bagi mind map, draw the structure HIJ, give the reagent K and L. Okay, so kita draw dulu structure H, I dan J. So kita tengok H ni arrow dia menghasilkan butanon. Okay, arrow dia menghasilkan butanon. So kita punya H mestilah secondary alcohol sebab secondary alcohol undergoes oxidation akan menghasilkan ketone. Okay, so kita punya secondary alcohol adalah 2-butanol. Okay, so itu adalah H. Untuk I pula, daripada ketone pergi kepada I dengan reaction with NH2OH. So this one is a condensation reaction. Okay, di mana NH2OH lagi senang kalau kita tuliskan H2 kat luar and then kita ada OH. Okay, so condensation reaction, H2 buang, O buang, rapatkan saja structure. So structure I kita adalah, okay, this one double bond, O buang, H2 buang. So tempat yang ada O ni tadi ganti dengan nitrogen. Sebelah nitrogen ada OH. Condensation reaction. Okay, so this is structure of I. Structure of J. Okay, so reaction with acidified water. So daripada ketone. Alright, so this one is nucleophilic addition. Okay, di mana? Okay, tempat yang ada double bond O tu. Okay, so dekat sini dia akan accept OH. Okay, tempat yang ada O ni tadi jadi daripada double bond jadi single bond. So kat sini pun akan ada OH. So jam diol. Okay, jam diol. Okay. So ada dua OH group pada carbon yang sama. Okay, so reaction of aldehyde atau ketone dengan water acidified ataupun kalau ada OH minus pun sama, OH yang masuk ke dua-dua belah. Okay, so K dengan L. So dia nak reagent of K and L. So this one, kalau tengok dekat sini ada pertambahan karbon. Okay, double bond O dah tak ada pertambahan karbon. Tiba-tiba ada benzin. Okay, so dekat sini kita ada 1, 2, 3, 4 karbon. Okay, so tengok 1, 2, 3, 4 karbon. So ini adalah tertiary alcohol. Okay, so kita tahu reaction with Grignard reagent. Okay, Grignard reagent with a ketone akan produce tertiary alcohol. Bilangan karbon bertambah kan? Of course, dia pakai Grignard reagent. So, since here, okay, this 4 carbon here is our ketone ni tadi, which is butanol. So, kita dah ada butanol. So, this part of the benzene akan jadi kita punya Grignard reagent. So, K, okay, K adalah benzene. Okay, sebelum dia attach pada kita punya tempat yang ada C double bond O ni tadi, dia adalah MgCl ataupun MgBr. It's up to you. Nak pakai MgCl boleh, nak pakai MgBr pun boleh. So, L adalah hydrolysis. Dekat sini nak letak ether pun boleh. Tak ada masalah. Okay, tak ada pun tak apa. Boleh? Ada soalan? Okay, so next, use Tollens reagent. So dia dah cakap kena pakai Tollens reagent to differentiate butanon from butanol. State the observation and write the reaction equation. So pakai Tollens reagent mestilah kena pakai Tollens test. Right, so kita akan pakai Tollens test. Okay, so Tollens test. So kita nak differentiate antara butanon. So this one is our butanon dan juga butanol. Kira betul-betul bilangan karbon. Awak nak label kat nombor soalan pun tak ada masalah lah. Awak nak label kan? Tak ada masalah. Label je dekat jawapan awak tu. Nak mengelakkan daripada awak terlebih atau terkurang kan? So, Tollens reagent adalah buka bracket Ag NH32 plus OH minus. Okay, so this one pun kena pakai yang sama lah. Tollens reagent Ag NH32 plus OH minus. Okay. So, this one ketone. Okay, Tollens test ni kita gunakan untuk differentiate. Okay, to differentiate aldehyde from ketone. Okay, di mana hanya aldehyde sahaja yang bagi positive result. Ketone negative result. So, for this one, okay, ni ketone. So, no
reaction lah. Okay, so the observation. Terus tulis observation dia. No silver mirror form. Salah je silver. Okay, nak cepat. No silver mirror form. Okay, for butanol. Okay, so ni double bond. Tempat double bond O ni. Okay, pada carbon yang sama, just tambah O minus sahaja. So, one of the hydrogen dekat sini akan oxidize lah. Menjadi O minus. Okay, so dekat sini, produk dia Ag precipitate. So, Ag precipitate yang kita nampak ni pada observation sebenarnya adalah silver mirror. Okay, silver mirror form. Alright, so this is it. Okay, so soalan yang berkaitan dengan chemical test ni biasanya kalau kita nak detect, macam ni lah. Kalau dah ada observation kan, dia nak differentiate. So maksudnya kena guna chemical test lah. Chemical test kena pakai test yang sama. Okay, mesti pakai test yang sama bagi kedua-dua compound dan observation dia mesti berbeza lah bagi kedua-dua compound. Baru boleh kita differentiate. Okay. So kalau dalam topik carbon ni kita ada lagi test lain. Kita boleh pakai Tollens, boleh pakai Fehling, boleh pakai Brady's, boleh pakai iodoform. Shift je tak boleh pakai Shift jangan pakai sebagai jawapan. Okay, shift test jangan pakai sebagai jawapan sebab tak boleh tulis dia punya equation kan. Okay, itu sajalah. Kalau chapter 8 ni tadi, hydroxy compound ni tadi, boleh pakai Lucas test ataupun iodoform test. Kalau nak differentiate the classes of alcohol, primary, secondary, tertiary, kalau kita ada different classes of alcohol, pakailah Lucas. Kalau iodoform tu kita nak differentiate, kalau katakan secondary, dia bagi dua-dua secondary. Satu ada methyl carbinol, satu tak ada methyl carbinol, baru pakai iodoform. Okay? Alright. So, ada soalan? Chapter 9. Carbonyl. Ada soalan? Ada? Tak ada. Okay, so kalau tak ada, kita pergi pada chapter 10. Carboxylic acid and its derivative. Okay, so kita tengok. Dekat sini dia minta arrange the following compound in order of increasing boiling point. Explain your answer. Okay, so kita ada pentanol. So kita lukis dulu. Pent ada 5 carbon. 1, 2, 3, 4, 5. And then ada double bond O. So ni pentanol. Butanoic acid ada 4 carbon. 1, 2, 3, 4. And then ada double bond O. OH. Okay, hexane ada 6 carbon. 1 pentanol. Ada 5 carbon. 1, 2, 3, 4, 5. Okay, so this is it. And then kalau kita kirakan, okay, always calculate dia punya molar mass. Okay, selalu calculate molar mass dia. Walaupun nampak pen 5 carbon, 4 carbon kan. Tapi sebenarnya molar mass dia ini 86 gram per mol. Butanoic acid ni 88 gram per mol. Okay, hexane 86 gram per mol. 1 pentanol 88 gram per mol. Kalau tengok ni, dia punya size dia comparable. Size dia comparable je, sama je. So dia takkan ada faktor molecular size. Tak ada. Okay, so kita tengok pentanol C double bond O, dia tak ada hydrogen bond tapi sebab dia polar, sebab ada oksigen dekat sini dia polar. So dia ada London force dipole-dipole. Okay, carboxylic acid pula ada OH, so dia ada London force, ada dipole-dipole, ada hydrogen bond. Okay, so hexane hanya ada London force dan non-polar. 1 pentanol pula ada OH, so London force, dipole-dipole dan juga hydrogen bond. So kita akan discuss dia punya type of intermolecular forces yang paling dominan lah. Kalau hydrogen bond lah. Kalau paling tinggi dipole-dipole. Okay. So bila kita nak arrange, since tak ada faktor molecular size, okay, so kita nak arrange in order of increasing boiling point. So kita akan cakap hexane A, okay, followed by pentanol, okay, and then 1 pentanol, and then butanoic acid. So A, B, C, D. Okay, so kalau tak nak pakai simbol, boleh pakai comma ni. Kalau pakai comma, wajib tunjukkan arrow. So arrow increasing, mesti arrow ke kanan lah. Ke kanan, so labelkan increasing boiling point. Bila dia nak increasing, mesti daripada, kalau pakai arrow, kiri ke kanan.
Ataupun kalau pakai simbol, okay, mestilah daripada, kalau increasing mesti kena pakai simbol ni lah. Kurang daripada lah. Kalau decreasing baru pakai simbol besar daripada. So dia akan jadi A kurang daripada B, B kurang daripada C, C kurang daripada D. Ni increasing lah. Okay. Jangan salah pula, walaupun awak susun betul D, C, B, A, D lagi besar pada C, lagi besar daripada B, lebih besar daripada A, tapi awak takkan dapat jawapan untuk, tak dapat markah untuk arrange lah sebab tak jawab soalan. Okay. So, sekarang ni kita nak discuss dia punya point-point dia. So, Madam malas nak tulis dia punya jawapan proper. Cumanya Madam nak cakap apa perlu ada dalam awak punya jawapan lah. So, first kita groupkan dulu type of intermolecular forces yang sama. So, kita ada hydrogen bond dan juga van der Waals. Okay, so kita akan cakap kenapa boiling point of... okay, so yang pertama kita akan discuss kenapa A and B has less boiling point than C and D. So, dekat sini sebab A and B, okay, type of intermolecular forces dia, okay, type of intermolecular forces dia adalah van der Waals force. Okay, van der Waals force. Manakala C dan D, type of IMF dia adalah hydrogen bond. So, kita akan cakap hydrogen bond is more stronger than van der Waals force. Itu yang pertama. Okay. Itu yang pertama, explanation pertama, type of intermolecular forces. Yang kedua, kenapa A kurang daripada B? Walaupun dua-dua van der Waals, okay, dua-dua van der Waals, kenapa A ni kurang daripada B? So, kita akan cakap A adalah non-polar ataupun low polarity. Bila non-polar, dia hanya ada London force. Okay, so B pula, dia adalah polar molecules. So, bila polar, dipole, dipole. So, kita akan cakap dipole, dipole stronger than London force. Okay. Itu yang kita mention. Itu yang kedua. Yang ketiga, point yang ketiga adalah kenapa C kurang daripada D. Okay. Kalau kita tengok C dengan D ni tadi, dua-dua hydrogen bond. Okay. Tapi kenapa? Apa yang membezakan C dengan D? So, kita akan cakap D, okay, dia akan form stable dimer. So, kita tahu molecules in stable dimers are closely packed. Okay, are arranged closely packed. So, dia akan ada stronger hydrogen bond in D compared to C. Okay, sebab dia boleh form stable dimer. Itu sepatutnya yang ada dalam awak punya jawapan lah. So, awak akan dapat 3 markah dekat sini lah. Untuk setiap 3 explanation dan 1 markah sebagai arrange. Okay, so dapat 4 markah. Ada soalan? Ada soalan? Okay, so that's it. So, kalau awak mention je pasal molecular size, totally wrong lah. Dah salah lah. Okay. So, soalan yang ke-10, soalan 9B. Okay, treatment of 1 bromobutane. So, kita ada 1 bromobutane with sodium cyanide give M. Hydrolysis of M forms N. Okay, so kita lukis dulu. 1 bromobutane. 1, 2, 3, 4. So, Br. Okay, so kita kata dia react dengan sodium cyanide. Okay, produce M. So, M undergoes hydrolysis. Okay, produce N. Okay, so kita deduce dulu. Kita try tengok dulu structure dia. So, Br, Cn. So, dia akan ambil Cn minus ganti tempat Br minus nucleophilic substitution. Soalan tadi pun dah ada. Okay, so sini akan jadi Cn. So, hydrolysis of Cn. Okay, Cn ni akan tukar jadi COOH, dapat carboxylic acid. So, draw the structure of N and give its IUPAC name. So, IUPAC name dia adalah 1, 2, 3, 4, 5. So, sekarang ni kita ada 5 carbon. So, pentanoic acid. Okay, so nama IUPAC dia adalah pentanoic acid. Okay. So, suggest a product form when N
reacts with S-cinnamine with heating, lithium aluminum hydride followed by hydrolysis propanol chloride in pyridine. Okay, so ni kita ada pentanoic acid kita tadi. 1, 2, 3, 4, 5. Okay, so this is our pentanoic acid. 1, 2, 3, 4, 5. Okay, so first the NAC reaction with S-cinnamine. So S-cinnamine, CH3, CH2 and H2. Okay, with heating. So reaction dengan S-cinnamine with heating. So kita tahu dia akan buang air. Okay, so carboxyl akan hilang OH. Okay, nitrogen ni pula. Okay, tadi dia ada 2 hidrogen. Pada nitrogen ni ada 2 hidrogen. So, dia keluarkan hidrogen dia. So, kita akan buang salah satu saja hidrogen. So, katakan buang yang ini. Okay, so produk kita adalah, so our produk kita salin je balik. Double bond O. So, tempat yang ada OH ni tadi akan diganti dengan this nitrogen. Okay, so this nitrogen, dia ada satu H. And then sebelah dia ni ada CH2, CH3. So, dapat amide. Okay, dapat amide. Right, so ni yang pertama. Yang kedua, dia kata react dengan lithium aluminum hydride followed by hydrolysis. Lithium aluminum hydride followed by hydrolysis. So, this one, kau nampak lithium aluminum hydride, sodium boron hydride, hydrogen in catalyst. Okay, so itu adalah reduction. Okay, so dia adalah reduction. Tapi untuk carboxylic acid jangan pakai sodium boron hydride. Selalu pakai lithium aluminum hydride followed by hydrolysis. Okay, so apa yang berlaku? Okay, pada C double bond O ni, hilangkan dia. Dia takkan ada C double bond O. Just ada OH dapat alkohol. So, 1, 2, 3, 4, 5. Okay, 1 pentanol. Okay, so C double bond O ni dah tak ada. Okay, last but not least, propanol chloride. So, propanol chloride CH3, CH2, C double bond O, Cl. Dia mesti ada 3 carbon lah, prop. 1, 2, 3. Propanol, C double bond O, Cl. Okay, and then in pyridine. In pyridine. So, dekat sini dia akan menghasilkan anhydride. Okay, so dalam kes ni, right, so dalam kes ni, our propanol chloride akan hilang Cl, our carboxylic acid akan hilang H sahaja. And then kita rapatkan the structure. Okay, C double bond O, ini O. Tempat yang ada Cl ni tadi ada C double bond O, CH2, CH3. Okay, CH2, CH3. Okay, dapat anhydride. Okay, ada soalan? Ada soalan? Tak ada, Okay, kalau tak ada, kita pergi pada soalan seterusnya. Chapter 11, amines. Okay, arrange the following compound in ascending order of basicity. Explain your answer. So, we have an ammonia, NH3, and then methanamine, CH3 and H2, and then we have aniline, okay, benzene, and then NH2, para-nitroaniline. Okay, so benzene, and H2, and then para, kedudukan yang keempat lah, NO2. Okay, so dekat sini, okay, so this one, kita ada alkyl group. So, bila ada alkyl group, electron donating group. So, this one, bila ada benzene, ada amino. Okay, amino attached directly to the benzene. So, ini adalah resonance effect. Okay, so this one ada resonance. Okay, dan juga ada NO2. NO2 adalah electron withdrawing group. So, kita nak arrange in ascending order of basicity. Okay, so tak ada resonance dengan yang ada resonance. So, yang ada resonance ni yang paling kurang basic. Okay, dah lah ada resonance. Ada electron withdrawing group lah tu. So, ini yang paling kurang basic followed by aniline and then ammonia yang paling basic adalah methanamine. So, susunan dia A less than B less than C less than D.
Okay, so secara general. Okay, so first kita cakap dulu pasal resonance effect. So kenapa A dengan B, okay, A and B less basic than C and D. Ini yang pertama. Kenapa A and B kurang basic berbanding C and D. So dekat sini kita akan mention about resonance stabilization effect. Okay, so resonance stabilization effect ni apa yang dia buat? Sekejap Okay, so resonance stabilization ni apa yang dia buat? Okay, dia akan reduce the electron density on nitrogen sebab lomper pada nitrogen ni dia akan delocalize dalam benzene. So dia akan menyebabkan nitrogen ni kurang elektron. So bila kurang macam mana dia nak donate pada H+. So that's why dia punya basicity berkurang. Okay, so A dengan B kurang daripada C dengan D sebabkan oleh resonance stabilization effect. Yang kedua, kita akan cakap pasal kenapa A kurang daripada B. So dua-dua resonance. So yang membezakan dia adalah A ada electron withdrawing group which is NO2 group. Dah lah dia ada resonance effect. Okay, ada pula electron withdrawing group. So apa-apa sahaja yang menyebabkan electron density pada nitrogen ni berkurang, dia akan menyebabkan basicity tu pun berkurang. Okay, sebab electron withdrawing dia akan tarik lomper ni dengan lebih kuat. Okay, dia akan tarik lomper lebih kuat. So that's why yang ada electron withdrawing group, okay, lebih kurang dia punya acidity. Okay, acidity dia akan jadi kurang lah. Okay, so yang ketiga, kenapa antara C dengan D? Okay, D ni lagi basic daripada C. Okay, sebabkan oleh electron donating group which is the alkyl group. So electron donating ni dia akan menyebabkan electron density pada nitrogen ni bertambah. So bila lagi banyak electron pada nitrogen, lagi senang dia nak donate kepada H+. So that's why dia lebih basic. Okay, so basicity ni adalah basically ability to donate the lone pair electron on nitrogen to H+. So pada nitrogen ni kalau banyak elektron lagi senang nak donate pada H+. Kalau kurang elektron susah nak donate pada H+. So semuanya bergantung pada elektron density pada nitrogen. So dia terbalik dengan acidity. Kalau acidity kita kata ability to release the H+. Okay, so ikatan O dengan H tu, okay, kita nak lemahkan ikatan antara O dengan H supaya H+ tu senang kita nak keluarkan. So dia terbalik. So that's why untuk acidity, okay, kita perlukan resonance effect, kita perlukan electron withdrawing. Dia terbalik yang akan menyebabkan acidity bertambah adalah resonance dan juga electron withdrawing group. Tetapi kalau basicity, yang paling kita perlukan adalah electron donating group. So that's it. Okay. So untuk B pula, kita ada reaction scheme. Okay, reaction scheme below shows the formation of compound S from benzene. Okay, give the reaction Q and R. Draw the structure formula of T. Okay, so sekarang ni daripada benzene nak dapat NO2. So Q tak lain tak bukan adalah concentrated nitric acid, H2SO4, 50 to 55 degree Celsius. Nak salin balik reaction ni pun tak ada masalah. Boleh salin. Okay, so R ni pula NO2 jadi NH2. So boleh pakai zinc / H+. Okay, Fe ke SnCl2 ke suka hati. Okay, identify the product form when S is treated, structure formula of T. T, okay, so ni sama je macam soalan yang sebelum ni, the formation of amide. Kat sini kan, amines react dengan carboxylic acid. So ni pun samalah. Amines react dengan carboxylic acid. So T kita adalah CH3, C double bond O. So OH buang. So kita akan buang OH. Kita akan buang satu H, okay, daripada nitrogen. And then rapatkan the structure. So this one akan bonded pada nitrogen. Okay, daripada dua hydrogen dia ada. So tinggal satu. So this one we have the benzene. Kat mana pun Allah letak dia tak ada masalah. Sebab benzene ni kan dia, setiap carbon ni kan symmetrical to each other. Letaklah kat mana-mana pun sama sahaja. Okay, so dapat this structure. Okay, so dapat amide lah.
So identify the product form when S is treated with nitrous acid at 0 to 5 degrees Celsius. So ni kita punya S. Okay. So dia nak write the reaction equation. So daripada S. Okay. So reaction dia NaNO2, HCl. Okay. And then 0 to 5 degrees Celsius. So since dia adalah primary aromatics amine, so dia stable at 0 to 5 degrees Celsius. So produk dia adalah benzene diazonium salt. Okay, so pada NH2 ni tadi, okay, nitrogen ni akan buat 3 ikatan dengan another nitrogen, and then this one ada positive charge, and then Cl minus attracted to it. Okay, so this is it. Alright, so kita akan dapat benzene diazonium salt. Okay. Okay, ada soalan? Amines? Ada soalan? Tak ada. Okay. So, next. Nak habis ni. Okay. Soalan nombor 11. Okay, chapter 12, amino acid. Okay, so the isoelectric point of valine to amino 3-methyl butanoic acid is 6. Okay, so dia nak predict the structure formula of valine at isoelectric point. So pada isoelectric point, maksudnya at Pi lah. So Pi dia adalah sama dengan 6. So isoelectric point is always in its Zwitter ion form. Okay, Zwitter ion form. So the Zwitter ion for butanoic acid. So kalau kita lukiskan kita punya valine ni dulu, dia punya neutral punya ni, yang tak ada charge punya. Okay, so selalu start dengan alpha carbon, kanan COOH, okay, kiri NH2. Okay, so baru kita nomborkan. So ini carbon nombor 1, carbon nombor 2. So butanoic acid, but ada 4 carbon. So 2 carbon, 3 carbon, 4 carbon. Okay, so 3, 4. And then pada carbon yang ketiga, kita ada metal. Okay, so kita ada CH3. Barulah kita completekan. Okay, so this is it. Ini kita punya valine. Okay, so at isoelectric point, okay, pada isoelectric point dia adalah dalam keadaan Zwitter ion. So keadaan Zwitter ion, so C, okay, ini H, ini tak ada perubahan lah. Kita just salin je macam biasa. Okay, yang this one tak ada perubahan, salin sahaja. Okay, so pada isoelectric, COOH akan jadi COO minus, okay, ada negative charge. NH2 akan jadi NH3 plus. So dia overall dia neutral lah, positif dengan negatif. Tapi pada karboksil ni akan jadi karboksil ion, pada amino group ni akan jadi ammonium ion. Okay, so this is it. Okay, and then yang kedua, pada pH sama dengan 12. Okay, so yang kedua, pH sama dengan 12. So bila pH sama dengan 12, sebenarnya nilai pH lagi besar daripada Pi. So bila pH lagi besar daripada Pi, maksudnya dia adalah dalam keadaan basic. So basic condition. So lagi mudah kalau kita salin balik kita punya Zwitter ion. Okay, kita salin balik kita punya Zwitter ion. Okay, apa yang madam buat? Madam akan salin balik madam punya Zwitter ion. Okay, COO minus NH3 plus. Alright, so bila kita kata dalam keadaan basic, so maksudnya kita akan tambahkan dengan OH minus. So, yang kita tambah adalah negative charge, yang akan bertindak balas mestilah positive charge. Okay, so kita punya produk adalah yang bertindak balas NH3 plus. So, NH3 plus akan jadi NH2. Okay, so yang lain ni sebenarnya stay macam biasa. Okay, so this is it. Alright, ini adalah at pH equals to 12 dalam keadaan basic. Okay, so kalau dalam pH equals to 1 pula, okay, pada pH sama dengan 1, so maksudnya pH ni lagi kurang daripada Pi. So bila pH kurang daripada Pi, alright, so bila pH kurang daripada Pi, so maksudnya dia dalam keadaan acidic. So pada acidic condition, alright, so kita lukis dulu kita punya Zwitter ion. Okay, lukis dulu kita punya Zwitter ion. Okay, so untuk soalan macam ni memang lagi senang kalau kita start dengan kita punya Zwitter ion supaya kita nampak. So dia nak react dengan apa? So
dia acidic condition, so kita akan tambahkan dengan H+. So, positive ion mestilah dia akan react dengan negative ion. So, reaction akan berlaku pada COO-. So, kita punya produk akan jadi, yang tak usik ni, stay lah. Okay, so yang ni semuanya sama saja, tak ada perubahan. Okay, cuma pada COO-, so dia akan terima the proton, so dapat COOH. So that's it. Ada soalan? Soalan? Tak ada. Okay. So that's it. And then B, draw the structure formula. Okay, dia nak structure formula of the product form when valine. Valine is reflux with ethanol in the presence of concentrated sulfuric acid. Okay. So, kita punya valine ni tadi. Okay. Valine kita CH2, CH, CH3 and then this one CH3. Okay. So, untuk reaction dia kita jangan ambil zeta ion. Ambil yang ni. Yang neutral ni je. Okay, so dia kata refluxkan dengan, okay, undergoes reflux, okay, react dengan ethanol CH3, CH2OH in the presence of concentrated sulfuric acid. Okay, so ini base, ini acid. Base boleh react dengan acid. Okay, so pada NH2 tu akan jadi NH3+. Okay, this part akan jadi NH3+. Yang lain ni tak ada masalah. Okay, yang lain ni tak akan react. Reaction akan hanya berlaku pada alpha carbon. Kat carbon ni je. So, pada amino group ataupun pada carboxylate group. Okay, carboxyl group. Alright, so dekat sini, carboxyl group akan react dengan alkohol dapat ester. So, C double bond O. C double bond O ni tadi. Ni C double bond O. OH keluar. H keluar. So, dapat ester kat sini. Okay. So, this part. Okay. Esterification. Right. Esterification. So, this part kenapa bertindak balas juga? Sebab dia, this one adalah base. This one adalah acid. So, sebab tu ada reaction juga kat sini. Okay. Dapat? Dapat? Okay. So, last pula. Okay, dia bagi 3 monomers. Okay, by using appropriate monomers above, draw the polymer that undergoes. First, dia nak addition. Okay, so dia nak addition. Second, dia nak condensation. Okay, so yang mana yang akan undergoes addition polymerization? A, B, C. Which one? Yang mana? Which one? A saja kan? So, yang ada double bond lah. Okay, yang dekat sini tak boleh lah. Ni benzin. Ni C double bond O. Yang C double bond C ni je yang akan undergoes addition polymerization. So, cara nak lukis dia punya polymers daripada monomer. Okay, so ni adalah copolymer lah. Copolymer. Homopolymer lah. Sebab dia hanya gunakan satu saja monomers. Hanya gunakannya A ni saja. Okay, so cara dia kita ada bracket. Okay, kita ada bracket and then this one kita ada CH2. Okay, so dekat CH2 ni, dekat CH2 ni ada double bond kan? Okay, kalau kita buka structure ni, sebenarnya structure ni macam ni kan? CH2, CH, Cl kat bawah. Letak Cl kat bawah, senang. Okay, so cara dia, daripada double bond ni, kita akan gerakkan satu elektron pergi hujung. Ini pun gerak pergi hujung. Okay, so apa yang berlaku dekat CH2? Okay, so tadi ada double bond. So, dua-dua elektron ni dah gerak. So, double tinggal single. Okay, CH dengan Cl ni dah salin je balik. Okay, so dekat sini pun ada satu lagi ikatan. Okay, tutup kurungan, letak N. So, dapat polimer. Okay, mesti ada N lah. So, kalau ada N ni baru polimer. Kalau tak ada N, dia jadi repeating unit. Kalau tak tulis N ni, dia jadi repeating unit. So, tu beza dia dengan repeating unit. Okay, so dekat hujung ni dengan hujung ni, dekat ni adalah elektron yang kita gerakkan tadi. Okay, so dapat bonding kat hujung-hujung lah. Okay, tu adalah addition polymerization. And then untuk condensation pula, kita kena gabungkan B dengan C. Dia tak boleh B saja ataupun C saja. Kena gabungkan B dengan C sebab dia sama ada esterification ataupun formation of amide.
Sama ada nak jadi amide ataupun jadi ester. So dalam kes ni, kalau dengan alkohol, dengan acid chloride, so dapat ester lah. Okay, so cara dia. Okay, so kita start dengan dia dulu. Okay, Cl buang. Buang Cl dekat ujung. Buang alkohol ni buang H sahaja. Okay, Cl buang. And then this one, dia akan bonded dengan C double bond O. And then we have a benzene. Okay, kita ada benzene dekat tengah dia. Okay, so dekat sini pun sama, Cl buang. So yang tinggal adalah C double bond O. So C double bond O ni akan bonded pada this oxygen. Dia akan bonded pada this oxygen. So H ni buang. So dapat ester O. And then sebelah O ada CH2. Sebelah CH2, CH2. Okay, so dekat sini ada O lagi. Ada O lagi. Terus je buang hidrogen, letak bonding. Tutup bracket, letak N. So, dapat kita punya condensation polymer. Okay? Dapat? Dapat ke? Boleh? Hello? Okay. Okay, ada soalan? Setakat ni. Ada soalan? Ada tiba-tiba rasa macam nak tanya? Tak ada So, itulah sahaja pecutan terakhir. Okay? So, all the best semua. Buat yang terbaik. Baca betul-betul soalan. Okay, banyakkan berdoa. Right? Nak exam nanti janganlah tidur lambat sangat. Okay? Belik semula your mind map. Okay? Masa sekarang ni tak ada masa dah nak baca-baca nota, belik-belik nota. Tak. Awak boleh belik mind map awak yang awak buat tu je. Lepas tu buat balik soalan-soalan. Dah pernah buat soalan tu pun buat je lagi. Sebab nak recall balik kan apa yang dah belajar selama ni. Okay, so kalau tak ada apa-apa soalan, Madam rasa sampai situ sahajalah untuk hari ini. All the best, okay? Kalau tiba-tiba rasa tengah-tengah malam nak tanya soalan, tanya je. Tak ada masalah, okay?